أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. یہ تھے محترم جناب حافظ انس ظہیر صاحب. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محترم جناب رانا اظہر صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. رب میں لاس جائیاں نے سرکار واسطے. دن یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان. اکیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. ماشاءاللہ. یہ تھے محترم جناب رانا اظہر صاحب. سب سے پہلے گفتگو کا آغاز محترم جناب اکرم راٹ صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین کرام اور قابل سعادت احترام مہمانان گرامی، السلام علیکم. حالات کے قدموں میں سکندر نہیں گرتا. حالات کے قدموں میں سکندر نہیں گرتا. ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. آج کی اس پر رونق محفل کا انعقاد کرنے پر سعید بٹی، رانا اظہر، میاں نذیر صاحب اور دیگر منتظمین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اتنی
खूबसूरत महफ़िल का इनाकात किया और मुझे फ़ख्र है कि मैं आज इस महफ़िल का हिस्सा हूँ। और इससे बढ़कर ये कि सहाफ़त के उफ़क़ पे चमकता सितारा हमारे खूबसूरत शहर गुजरांवाला की खूबसूरत सरज़मीन पर उतरा, जिसे दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। साजिद यज़दानी सहाफ़त की दुनिया में एक बहुत बड़ा और मोतबर नाम, जिसके बारे में कुछ कहना यूँ है जैसे सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। ये बहुत बड़ी शख्सियत है और मेरे अल्फाज बहुत छोटे हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अहम 50 साल सहाफ़त को दिए, 30 साल से मारूफ न्यूज़पेपर नवाए वक्त को दिए, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। सहाफ़त इनको विरासत में मिली है। इनके वालिद साहब भी मुंसलिक थे सहाफ़त से, इनके बड़े भाई। तो मैं समझता हूँ कि इनके पास सहाफ़त का बेबहा ख़जाना है, जिसे हम नए आने वालों के लिए एक यूनिवर्सिटी की हैसियत रखते हैं और हमें इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सख्त मेहनत की, बहुत तगो-दो की और अब जाके इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि इनकी शोहरत बुलंदियों तक पहुँच चुकी है। मैंने अरशद खोखर साहब और सईद भट्टी साहब से इनके बारे में कुछ और दोस्तों से सुना था और मुझे बड़ा तजस्सुस था कि इनसे मुलाकात करूं, लेकिन आज वक्त ने पांसा पलटा और मुझे इनसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। इतने नफीस, शफीक और मिलनसार इंसान हैं और मैं समझता हूं कि आज के माशरे में ऐसे इंसान होना एक नेमत से कम नहीं है। मैं इनके लिए मज़ीद कामयाबियों के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिसार करता हूँ और जाने से पहले इनकी खिदमत में मैं एक शेर अर्ज़ करता चलूँ, फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। उसे नहीं है मालूम खुद अपने ही कद का, उसे नहीं है मालूम खुद अपने ही कद का अंदाज़ा, वो आसमां है मगर सर झुकाकर चलता है। बहुत शुक्रिया। ये थे मोहतरम जनाब अकरम राठ साहब। अब आपके सामने हमारे गुजरांवाला के नामवर सहाफ़ी, फ़िल्मी सहाफ़त दे बेताज बादशाह और सैयद साजिद यज़दानी साहब ना इन्हां दा बहुत पुराना लिंक है। और कई दोस्त अब आपको नहीं पता साजिद यज़दानी साहब कौन ने, इंशाअल्लाह तो दस देने। मोहतरम जनाब अरशद खोखर साहब से गुजारिश करता हूँ वो तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी। सब तो पहले मैं यज़दानी साहब को इजाज़त लैके हसन नसरी साहब बारे, साढ़े बड़े लीजेंड डायरैक्टर सन, उन्होंने बारे कुछ अर्ज़ करना चाहना। हसन नसरी साहब जिन्हों का पिछले दिनों इंतकाल होया है, 3-4 दिन होए ने, बहुत बड़े डायरैक्टर सन। वो आए सन फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार बनने वास्ते, MSc फिजिक्स सन, लेकिन फिर उन्होंने मतलब देखा जो मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम, यूसुफ खान, इजाद, लाला सुधीर, अकमल इन्हों का अरूज सी, तो इंडस्ट्री का कोई उन्होंने मतलब नहीं सी मिल रहा चांस हीरो का। फिर उन्होंने डायरैक्टर बनने का सोचा। उन्होंने वहीद डार को असिस्ट किया सब तो पहले, जिन्हों के नाँ से बड़िया वड्डिया फिल्मां ने, चाचा जी, मुखड़ा चन वर्गा, माँ पुत्र, उन्होंने फिर इन्हों असिस्ट किया। इस तो बाद उन्होंने कैफी साहब को असिस्ट किया, जिन्हों के नाँ से चन मखना, सज्जन प्यारा, जिंद जान, तो सब तो पाकिस्तान चलने वाली ज़्यादा फिल्म जुल्म का बदला उन्होंने फिर असिस्ट किया। 1971 इन्हों की अपनी जाती फिल्म जी है, पहली फिल्म बतौर डायरैक्टर वो आई खून पसीना, जिदे लाला सुधीर ते फिरदौस सन। फिल्म तो दरम्यानी रही। उस तो बाद आई सिर धड़ दी बाजी, वो भी दरम्यानी रही। उस तो बाद हीरा, वो भी दरम्यानी रही।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜੱਟ, ਜਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲਾ ਪਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਸਫੇ ਅਵਲ ਦਾ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤਾ ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਮੇਰੀ ਬਾਬਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 1971 ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਜਬਰੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਮੇਰੀ ਆਈ ਬਸ਼ੀਰਾ ਅਸਲਮ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਐਡੀ ਕਾਮਯਾਬ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਚਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨ ਆਈ ਐਮ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜੱਟ ਆਈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਯਾਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਸਨ ਅਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ, ਦੂਰੀਆਂ, ਸਲਾਖੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੇ लिए, ਆਗ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਭਾਂਜਾ ਵੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਅਸ਼ਰ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜन्नत ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨਵਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ ਅਲਹਮਰਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 50 ਸਾਲਾ ਖਿਦਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਟੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਅਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅਦਬੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲਾਕ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਖਿਦਮਾਤ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਯਾਸਿਨ ਗੁਰੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ, ਯਾਸਿਨ ਗੁਰੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਬੁੱਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਫਿਲਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ ਯਾਸਿਨ ਗੁਰੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦਾ ਤੁਫੈਲ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਦਫ਼ਤਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਕ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਸੁਫਿਆਨ ਰਫਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਫਿਲਮੀ ਸਾਹਬੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਸ, ਆਬਰੂ, ਅਜਨਬੀ, ਉਮੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਸਨ। ਕਨੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਹਬੀ ਅਲਫ ਲੈਲਾ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਯਾਸਿਨ ਗੁਰੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗਤੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦਾਦਾ ਤੁਫੈਲ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ। ਸਾਜਦ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ 50 ਸਾਲਾ ਖਿਦਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੇ, ਨਗਮਾ ਨਾਲ, ਫਰਦੌਸ ਨਾਲ, ਪੱਟੀ ਨਾਲ, ਕੈਫੀ ਨਾਲ, ਨਿਸ਼ੋ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੱਚ ਹਾਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ 7 ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਅਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਨਾਲ ਨੇ। ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਹਾਫਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਨਵੇਂ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤਲਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਸਭਾ ਛਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਸਾਜਦ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਕਰੀਬ ਕੀਤੀ ਹੈ
کہ سیما خود اس پروگرام دے وچ آئی ہے. سید نور دی ذاتی سالگرہ دے پروگرام تے سیما نہیں آئی. ساجد یزدانی صاحب دی خدمات کہ اینا انہوں نے فنکاراں پرموٹ کیتا کتوں تک لے کے گیا. تے او جناب ایویں نہیں لوگ کہ ہنوں بلاندے, انہوں دی بہت زیادہ خدمات نے. میں سمجھنا ڈاکٹر ابرار صاحب نو اینڈ تے موقع دینا ہے ویسے تے انہوں نے چاہیے ہون دسن گے انشاءاللہ انہوں نے 50 سالہ خدمات وچ کی کیتا تے کی نہیں کیتا تے کنوں پرموٹ کیتا. بہت شکریہ احباب کا. اب آپ کے سامنے میں محترم جناب مقصود یاور صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ ہمارے مہمان کو ویلکم کہیں اور اپنی طرفوں جناب خوش آمدید کے لیے محترم جناب مقصود یاور صاحب. محترم جناب چوہدری شفقت ندیم گرایا صاحب سرپرست گوجرانوالا ادبی فورم, ان سے گزارش کرتا ہوں وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے بڑے بھائی کھوکر صاحب, ان کی گزارشات اپنی جگہ, کسی بھی ایک چہرے کسی بھی ایک شخص پہ سب کا متفق ہونا ضروری نہیں. سبھی دوست ہمیں ایک آواز میں کسی کے حوالے سے کچھ بھی کہیں یہ سارا ممکن نہیں. چلو ان کی محبت ہی کہوں گا میں, ایسے اعتراضات کو نفرت میں نہیں لیتا. چلو خیر, اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی دلیل کے طور پہ بات کرتا ہوں. فلمی صحافت یا کسی نیوز پیپر سے منسلک ہونا اور بات ہے, نمایاں وقت کا صحافی ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے, اور نمایاں وقت کے ساتھ اتنا ٹائم گزارنا یہ کوئی عام سی بات نہیں میرے خیال میں. جنگ, مشرق, بہت سارے اخبار بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, دیکھتے آ رہے ہیں. آج ایکسپریس ہے اور دیگر سارے بہت سارے نیوز پیپر, مگر تحریکی اور میرے خیال سے با مقصد اور شاید کسی کاز پہ جس اخبار نے کام کیا ہے وہ شاید نمایاں وقت ہی ہے, سنجیدہ اخبار. تو میں سید ساجد یزدانی صاحب سے گوجرانوالا امن پر انتہائی گوجرانوالا ادبی فورم کی طرف سے میرے چیئرمین جناب شوکت ڈار صاحب موجود ہیں, وہ بھی ایک سینئر صحافی ہیں, بہت ساری باتیں کریں گے انشاءاللہ. جناب مشرقی صاحب ہیں, دیگر ساری کابینہ ہماری گرایا صاحب ہیں, ڈاکٹر احمد ابرار صاحب ایک اتھارٹی کی صلاحیت رکھتے ہیں. کسی بھی شخص کی کسی بھی محفل میں اگر ڈاکٹر احمد ابرار ہوں گے تو میرا خیال سے ایک بڑی محفل ہوگی, بڑی تقریب ہوگی. بہت شکریہ. یہ تھے محترم جناب مقصود یاور صاحب. اب آپ کے سامنے ماحول کو تھوڑا یا تبدیل کرنے کے لیے محترم جناب ایوب بٹ صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں. محترم جناب ایوب بٹ صاحب. حال کیا ہے دلوں کا نہ پوچھو صنم, جناب آپ کا مسکرانا گجب ڈھا گیا. حال کیا ہے دلوں کا نہ پوچھو صنم, آپ کا مسکرانا گجب ڈھا گیا. ایک محفل تمہاری حدیں کم نہ تھی, ایک محفل تمہاری حدیں کم نہ تھی, اس پہ میرا ترانہ گجب ڈھا گیا. حال کیا ہے دلوں کا نہ پوچھو صنم. اب تو لہرایا مستی بھری چھاؤں میں, اب تو لہرایا مستی بھری چھاؤں میں, باندھ دو چاہے گھنگرو میرے پاؤں میں, باندھ دو چاہے گھنگرو میرے پاؤں میں. میں بہکتا نہیں تھا مگر کیا کروں, میں بہکتا نہیں تھا مگر کیا کروں. آج موسم سہانا گجب ڈھا گیا, میں بہکتا نہیں تھا مگر کیا کروں.
आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। आँख उठाना तो फिर किस कदर ठीक था, आँख उठाना तो फिर किस कदर ठीक था, आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया, आँख उठाना तो फिर किस कदर ठीक था, आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। ये थे मोहतरम जनाब अयूब भट्ट साहब। मैं मोहतरम जनाब राना बशीर खान साहब से गुजारिश करता हूँ स्टेज पे तशरीफ लाएं। मोहतरम जनाब राना बशीर खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर डॉक्टर इब्रार साहब, आज की ये जो खूबसूरत महफ़िल जिनके लिए सजाई गई, जनाब सैयद साजिद यज़दानी साहब, आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जनाब राना मोहम्मद एजाज़ खान साहब, डॉक्टर अब्दुल माजिद मशरकी साहब, आज की इस तकरीब के मेज़बान अदबी तंजीम के अहदेदारान बिलखुसूस सईद भट्टी साहब, डॉक्टर राना अज़हर साहब, मियाँ नज़ीर साहब, राठ साहब, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। आज की ये खूबसूरत जो तकरीब इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि सहाफ़त मुमलकत के जो 4 सतून हैं उसमें सबसे अहम, सबसे ताकतवर जो सतून है वो सहाफ़त है। सहाफ़त पैगंबरों का, वलियों का एक पेशा है, ये इबादत का दर्जा रखती है। सहाफ़त का जो मकसद मुमलकत की जब दफ़ा की बात हो, किसी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी हो, मज़लूमों का सहारा बनना हो, लाक़ानूनियत के ख़िलाफ़ लिखना हो, सिविल सोसाइटी की आवाज़ को बुलंद करना हो, पॉलिटिक्स में जो कबाहतें हैं उसकी निशानदेही करनी हो, तो वो सहाफ़त के बगैर नहीं। यज़दानी साहब को सहाफ़त के 50 साल पूरे करने की मुबारकबाद देने के साथ साथ मैं इससे भी ज़्यादा बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है कि जिस आदमी की सब तारीफ़ करे वो इंसान मुनाफ़िक होगा। और यज़दानी साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी सब तारीफ़ नहीं करने वाले आप पे जब तनकीद होती है तो इसका मतलब है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कौल के मुताबिक आप मुनाफ़िक नहीं हैं, एक आप सच्चे सहाफ़ी हैं। दूसरी बात,
हज़रत पीर मेर अली शाह साहब गोलड़ा शरीफ वाले, उनकी एक किताब में लिखा हुआ एक सफ़ा है जिसका मैं हवाला देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि वो खुशकिस्मत इंसान है जिसकी मुखालफत की जाए, जिस पर तनकीद की जाए। इसलिए मुखालफत उसकी होती है, तनकीद उस पर की जाती है जिसका कोई वज़न हो, जिसका कोई मकाम हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे दोस्त, मुखलस दोस्तों के साथ साथ हमारे ऊपर तनकीद करने वाले दोस्त भी दें, ताकि हमें अपनी खामियों का पता चलता रहे। इसलिए मैं यज़दानी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रही बात यज़दानी साहब के खिदमात की, तो जिस तरह राठ साहब ने नवाए वक़्त का हवाला दिया, इसी तरह आप जंजीर मैगज़ीन का वो भी देख लें। वो जितने मैगज़ीन हैं वो यज़दानी साहब की खिदमात से भरे पड़े हैं। और जिस तरह दोस्तों ने बताया कि अल हमरा हॉल में भी 50 साला खिदमात के सिलसिले में लाहौर में तकरीब हुई। सैयद नूर साहब बहुत बड़ा नाम है फ़िल्मी दुनिया में, उन्होंने भी तकरीब की, दूसरे दोस्तों ने भी तकरीबात की। सहाफ़ियों के लिए बहुत कम लोग तकरीबात करते हैं, उन्हीं सहाफ़ियों के लिए तकरीबात रखी जाती हैं जो दिलों पे राज करते हैं। और दिलों पे राज कौन करते हैं? जो मज़लूम लोगों की आवाज़ बनते हैं, जो बुराइयों की निशानदेही करते हैं, जो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, जिनका कलम एक इबादत समझकर लिखता है, वो दिलों पे राज करते हैं। जिन लोगों ने लफाफे पकड़ने होते हैं वो दिलों पे राज नहीं करते। तो मुख्तसर वक़्त है, और भी दोस्त आएंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ एक बार दोबारा से यज़दानी साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपके अल्लाह ताला ने 50 साल जो सहाफ़त के मुकम्मल किए, इस पे मुबारकबाद। और साथ ये भी गुजारिश करूँगा कि यज़दानी साहब अल्लाह ताला आपको एक लंबी ज़िंदगी दे। आप हमेशा अपने कलम से, जो इस वक्त पाकिस्तान बहरान में गिरा हुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। और इस बहरान के निशानदेही में आप अपने कलम के ज़रिए जो कर अपना लिख सकते हैं, अपना हक अदा कर सकते हैं, वो नेक नीति से करे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू। ये थे मोहतरम जनाब राना बशीर खान साहब। हमारे दरमियान फ़िल्म इंडस्ट्री का एक नाम मोहतरम जनाब जुल्फ़कार राई साहब, जो कि सुल्तान रई साहब के शागिर्द हैं। और सुल्तान रई साहब तो मैं इन्ना ज़्यादा मुतासर हाँ कि ज़िंदगी में सिर्फ उस बंदे दी फिल्मां वेखियां ने, उस तो अलावा किसी की फिल्म नहीं वेखी। वगरना उस तो बाद वेखन तो दिल ही नहीं किया जिस तरह वो बंदे ने काम किया। बजाते खुद वो बंदा किड्डा फिल्म इंडस्ट्री तो हट के वो बंदे का बड़ा किरदार, बड़ा ही अच्छा इंसान। मैं समझना किसी भी बंदे के घर ना मस्जिद नहीं है। राई साहब ने अपने घर के अंदर मस्जिद बनाई है। घर के अंदर बकायदा ये नहीं कि कमरे नूं वो कर दिता जी है मस्जिद है, बकायदा एक मस्जिद बनाई है, टूटियाँ बनाइया ने, वुज़ू करे, नमाज पढ़े। जनाब राई साहब ने स्टूडियो के अंदर बड़िया ही खिदमात ने राई साहब की। इंशाअल्लाह किसी वक्त असी राई साहब से भी प्रोग्राम करांगे। उन्होंने शागिर्द मोहतरम जनाब जुल्फ़कार राई साहब से गुजारिश करता हूँ वो तशरीफ़ लाएँ, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुश आमदीद कहें। जी अस्सलाम वालेकुम। प्यारा गुजरांवाला, प्यारा पंजाब, प्यारा पाकिस्तान ते मेरे सोहने बजुर्ग जनाब जिन्हें भी इत्थे बैठे ने, अल्लाह ताला उन्होंने जिंदगी तंदुरुस्ती देवे ते जूनीयर जिन्ने भी ने वो रिस्पैक्ट करन। ये खुलियां किताबां ने, उर्दू बाज़ारों नहीं मिलनियां।
ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਠਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਧਾ, 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 4 ਕਰੈਕਟਰ ਸਨ, 4 ਕਰੈਕਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਨੀ ਤੂੰ ਕੀ ਪਾਏਂਗੀ, ਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਲ ਯੂਬਾ ਟੰਗਰਾ ਚਿੱਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੂੜੀ ਪਜਾਮਾ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਨੀ ਲਿੱਥੋ ਤੂੰ ਕੀ ਪਾਏਂਗੀ, ਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਲ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗਰਾ ਕਾਲੇ ਸਿਆਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨੱਚਾਂਗਾ। ਵੇ ਲਿੱਟੂ ਤੂੰ ਕੀ ਪਾਏਂਗਾ, ਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸੂਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜੀ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਾਂ ਬੈਠਾ ਆ ਸੜਿਆ ਭੁੱਜਿਆ ਖੁਸਰਾ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੀਦੂ ਤੂੰ ਕੀ ਪਾਏਂਗਾ, ਆਂਦੀ ਦੁਰ ਲਾਣ ਮੇਰਾ ਤੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਗੰਜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਹੂ ਰੁੜਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਤਲ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਗਾ ਜਾਨੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਪਈ। ਰਾਈ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਕਾਤਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਰਾਈ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ, ਡੋਲੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਓ ਝੂਠਿਆ ਚੌਧਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਲੀ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦੀ। ਓਏ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਬੁਲੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਚੀਨੀ ਚੋਰ ਆਟਾ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਬਣਾਇਆ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ। ਜਜ਼ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾ ਗਏ, ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ, ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਗਾਰਖਾਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿੱਥੇ ਡਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਪਿੱਛੇ। ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਿਗ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਚਾ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੱਛਾਂ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਹੁਣੇ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਮੰਦਰ ਜੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਤੀਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਬੰਦੇ ਮਰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ये थे मोहतरम जनाब जुल्फ़कार राई साहब। आज हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा नाम जो कि लाहौर शहर में बड़ा काम कर रहे हैं, आज मेरी खुशकिस्मती है और साजिद यज़दानी साहब का मेरे पे एहसान है कि वो इस तकरीब में तशरीफ़ लाया। हमेशा फनकाराना मुहब्बत की थी और ऐसा बंदा मैं समझना कि बहुत घट मिलेगा तुहानू। असीं तो शदाई है ही हैं ना, ऐसा बंदा जिहड़ा है बहुत घट मिलेगा कि
کہ ایسے فنکار نے لب لب کے قبراں انہاں دیاں قبراں مرمت کرواਉਂਦਾ ہے, رنگ روغن کردا ہے تے انہاں دے واسطے دعائے خیر کرواਉਂਦਾ ہے. جہے بے نام ہو گئے نے, جنہاں نوں گھر والے بھی چھڈ گئے نے, انہاں دیاں قبراں لب کے اتنے دعائے خیر کردا ہے. میں جناب محترم جناب اکرم کاکا صاحب کو اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں اور تمام احباب سے کہتا ہوں کہ اس کا استقبال کرے. محترم جناب اکرم کاکا صاحب بڑا چھوٹا بندہ, تسی سمجھو کہ یار درویش ہے تو بڑا کم کر رہا ہے جناب. بہت شکریہ. اے جناب وحید مراد دی قبر ہوئے. ایک قبر ایسی ہے اداکار نرگس پرانی فلموں میں سانوں لے گیا اتنے تو بارش اینی ہوئی کہ اینی ہوئی میانی صاحب دا قبرستان پانیوں پانی ہویا تو اے بندہ جناب دیج کے چوکے تو واسطے دعائیں خیر کرتا پیا. ایسا فنکار بڑا ہی بے لوس ہے جناب. میں انہوں مبارکباد بھی دینا گجراں والا احمد پر, بڑا ودیا کردار ہے. اللہ کو ہاں اجر لینا, بندے کسی کو کوئی چیز نہیں لینی جناب. اکرم کاکا جی تمہوں بہت بہت مبارک ہوئے, تھی جڑا کم کر رہا. اب آپ کے سامنے ہمارے گجراں والا کا بڑا شاعر ہے, آج مشاعرہ نہیں پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ایک کلام سے سنا جائے. محترم جناب رمضان جانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں. بڑا زبردست شاعر ہے, کمال دا کم کرتا جناب. بڑیاں دی اجازت نال فائدے یا نقصان دیاں, فائدے یا نقصان دیاں کیتیاں اگے آن دیاں, فائدے یا نقصان دیاں کیتیاں اگے آن دیاں, نال خدا دے وڈی سو. مشرقی صاحب نال خدا دے وڈی سو, ہمتاں ویکھ انسان دیاں, نال خدا دے وڈی سو, ہمتاں ویکھ انسان دیاں. فل سجاندہ پھلاں نال, فل سجاندہ پھلاں نال, پئی موجاں نے گلدان دیاں. فل سجاندہ پھلاں نال, موجاں نے گلدان دیاں. چند شیر سنا کے جا چاہنا کہ کچھ دی مغروری کھادی, کچھ دی مغروری کھادی, باقی زندگی دوری کھادی, تے ڈاکٹر صاحب پیو دے سر تے رج رج کھادا, پیو دے سر تے رج رج کھادا, پیو بن کے نہیں پوری کھادی. پیو دے سر تے رج رج کھادا, پیو بن کے نہیں پوری کھادی, تے ڈنگراں کھادا لوڑ مطابق, ڈنگراں کھادا لوڑ مطابق, بندیاں غیر ضروری کھادی. ڈنگراں کھادا لوڑ مطابق, بندیاں غیر ضروری کھادی. اسے گھر نوں لٹیا رانجے, اسے گھر نوں لٹیا رانجے, جیڑے گھر دی چوری کھادی. اسے گھر نوں لٹیا رانجے, جیڑے گھر دی چوری کھادی. تے مشرقی صاحب ناتیہ شیر ویکھیا جے کہ اوندے مکھ دے مڑکے والی, اوندے مکھ دے مڑکے والی, پھلاں نے کستوری کھادی. اوندے مکھ دے مڑکے والی, پھلاں نے کستوری کھادی, رب نے اس نو بیلی منیا. آخری شیر سنا کے جا چاہنا جی. رب نے اس نو بیلی منیا, کر کے جس مزدوری کھادی. رب نے اس نو بیلی منیا, کر کے جس مزدوری کھادی. پیو دے سر تے رج رج کھادا, پیو بن کے نہیں پوری کھادی. بہت شکریہ. بہت زبردست شاعر محترم جناب رمضان جانی صاحب. اب آپ کے سامنے
हमारे गुजरांवाला की पहचान जो कि पूरी दुनिया में गुजरांवाला में का नाम रोशन कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया से दौरे भी करके आए हैं। मोहतरम जनाब प्रोफेसर अब्दुल माजिद हमीद अल मशरकी, सरपरस्त आला गुजरांवाला अदबी फोरम, PhD लंदन, मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल माजिद हमीद अल मशरकी साहब, उन्होंने किसी काम के लिए जाना है, इसीलिए उन्हें जल्दी मौका दिया। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माजी में गुजरांवाला अदबी फोरम और कारवां वेलफेयर सोसाइटी ने आज तक जितने भी प्रोग्राम करवाए हैं, आज का प्रोग्राम एक अछूता प्रोग्राम है। आज का प्रोग्राम एक कहते हैं एक वक्री नौइयत का प्रोग्राम है। क्यों? सईद भट्टी साहब ने, राना अज़हर साहब ने, मियाँ नज़ीर साहब ने, जनाब सईद साहबजादा सईद हातम साहब ने आज तक मुझे ऐसा गुलदस्ता नहीं दिखाया जहाँ सारे फूल इकट्ठे कर दिए हैं। आज वही कमाल है। आज शोरा इकराम भी मिले हैं। अच्छा, मैं एक बात करना चाहता हूँ। जनाब राना अपना अरशद खोखर साहब पहले मुकर्रर थे। शाह साहब उन्होंने जो कुछ कहा उसे खुश दिली से कबूल करना है। हाँ, क्योंकि आप सैयद बादशाह हैं। अरशद खोखर साहब मेरे क्लास फेलो। हमने आज से 46 साल पहले मैट्रिक इकट्ठे किया था। हमने मैट्रिक इकट्ठे किया, हमने फिर FSC इकट्ठे की, फिर हमने BA गवर्नमेंट कॉलेज से किया। ये भी गवर्नमेंट कॉलेज में एथलीट थे। इनका इवेंट जो था वो 400 मीटर और 800 मीटर दौड़ था। मेरा इवेंट 5000 मीटर दौड़ था। हम एथलीट भी थे और फिर मेरा शुबा तालीम हो गया और ये कॉमर्स लाइन में चले गए। अरशद खोखर साहब हमारा बहुत अच्छा सरमाया है। अगर उन्होंने, अच्छा एक बात याद रखिए, बहते पानी के साथ चलना कोई कमाल नहीं। जैसे सारे चलते हों उनके उलट चलना ये कमाल है। ये कमाल तो खोखर साहब ने करके दिखाया है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक और बात याद रखिए, पता ये ऐसे एक होती है तनकीद, एक होती है तनकीस। खोखर साहब ने तनकीस नहीं की, हल्की सी तनकीद की है, वो भी हमारी इस्लाह के लिए की है। मैं एक मिसाल देता हूँ, जिससे मोहब्बत हो ना तो बंदा ऐसे कर देता है। क्यों? मेरी अम्मा जी के पास कुछ ख़वातीन आईं, बच्चों की माएँ, स्टूडेंट्स की माएँ। शाह साहब उन्होंने मेरा टीवी पे प्रोग्राम देखा था। टीवी पे मेरा प्रोग्राम आता था नूरे बसीरत के नाम से, PTV इस्लामाबाद से। तो रेडियो पे मेरा प्रोग्राम भी तकरीबन 6 साल चला है। FM पे रेडियो पाकिस्तान लाहौर से मेरा प्रोग्राम नूरे बसीरत के नाम से चलता था। मैं उसका एक लतीफ़ा भी आपको सुनाऊँगा, पहले वो बात सुन लें। कुछ औरतें मेरी अम्मा जी के पास शौकत डार साहब बैठती हैं, कहती खाला जी भाईजान का प्रोग्राम आया सी टीवी ते बड़ा सोहना बोले सा। मेरी माँ जी ने क्या कहना, मेरी माँ जी ने कहना एवं घटा सुहा अकल है कोई नहीं सो, अरे कि जबड़ियाँ मारता रहता है, अकल मत है ही कोई नहीं सो। अच्छा, मैं पास बैठा होता था, मुझे समझ आती मेरी माँ चाहती है मेरे बच्चे को नज़र ना लगे जाए। तो ये अरशद खोखर साहब ने बोला है कि सैयदजादे को नज़र ना लगे जाए। मैं थोड़ी सी वो बात भी कर दूँ, सारे तारीफ़ें करेंगे, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। अरशद खोखर साहब एक अजीम इंसान हैं, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक दीवाने हैं। क्योंकि मुझे पता है हम बड़े फराख दिल लोग हैं। एक बात मेरे चेहरे पे दाढ़ी, मेरी जना कैप, मैंने कुरान पाक का इंग्लिश में तर्जमा लिखा है द लाइट ऑफ कुरान के नाम से। लेकिन मैं आज फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठ के मैं दाद भी दे रहा हूँ। सैयद रज़ी आबदी पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे टीचर थे। तो वो कहा करते थे MA इंग्लिश, किसी ने पूछा MA इंग्लिश करके होता क्या है, तो वो कहने लगे MA इंग्लिश करके बंदा तंग नज़र नहीं रहता, MA इंग्लिश करने वाला तंग नज़र नहीं रहता होता, उसका ज़हन वसी हो जाता है। और वैसे भी आज सईद साहब ने, मेरे बेटे, मेरे भाई ने जो आज गुलदस्ता सजाया है, जुल्फ़कार राही साहब से मुलाकात हुई है, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ भाई, कमाल है। अच्छा, एक लतीफ़ा सुन लीजिए। मेरा FM पे प्रोग्राम चलता था, मैं बात कर रहा हूँ फराख दिली की। आज तक एक रिकॉर्ड है जनाब ज़हीर साहिब, अल्लामा ज़हीर साहिब, मेरा एक रिकॉर्ड है। मैंने आज तक
فرقے کی اور سیاست کی بات میں نے نہیں کی. بھائی سیکھی نہیں ہے، کرنی کیا ہے؟ کیوں کہہ رہی اتنی عقل ہی کوئی نہیں کہ فرقے کی بات کروں، اتنی سینس ہی کوئی نہیں کہ میں سیاست کو چھیڑوں. اچھا بات کرنے کے بھی عقل چاہیے نا، میرے میں وہ عقل کوئی نہیں جو فرقے اور سیاست کو چھیڑے. اچھا FM پہ میرا پروگرام چلتا تھا، شفقت ندیم گریا صاحب میرے برادر مکرم، کسی نے سوال کیا، سوال پوچھا، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بتائیے 11ویں جائز ہے کہ نہیں؟ اگر 11ویں کرنی چاہیے تو قرآن و حدیث سے ایک حوالہ دیں، اگر 11ویں نہیں کرنی چاہیے تو صاف کہیں کہ یہ ایسے ہے ایسے ہے. میں نے سوچا اتنی کیڑا سوال کیتا ہے، اتنی چھین نے یہ سوال تو بڑا عجیب ہے. میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے عرفان شیخ. عرفان شیخ صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کہتا ہے پیپلز کالونی سے. میں نے کہا اچھا سوال دوبارہ پوچھے. کہتا ہے میں نے پوچھا 11ویں جائز ہے کہ نہیں؟ قرآن و حدیث سے ایک ریفرنس کافی ہے بطور حوالہ. میں نے کہا یہ تو بات مشکل ہے ہی کوئی نہیں کہ 11ویں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا بیٹا اگر آپ میٹرک پاس ہیں آپ 11ویں کر سکتے ہیں. میں نے کہا اگر آپ میٹرک پاس ہیں آپ 11ویں کر سکتے ہیں. کہتا ہے نہیں 11ویں شریف جو لوگ کہتے ہیں 11ویں شریف. میں نے کہا بیٹا اس میں شریف یا بدماش کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو میٹرک پاس کر لینا وہ 11ویں کر سکتا ہے. کہتا ہے ڈاکٹر صاحب جی جو لوگ کھاتے ہیں. میں نے کہا بیٹا کھانا بھی بہت ضروری ہے اور میں کہوں گا وقت پہ کھایا کرو. اگر آپ وقت پہ کھائیں گے تو آپ کی صحت اچھی ہوگی، صحت اچھی ہوگی تو 11ویں کے اندر بھی نمبر اچھے آئیں گے، 12ویں کے نمبر بھی اچھے آئیں گے. یعنی وہ ہمیں فراخ دل ہونا ہے، ہمیں ہر ایک کو سننا ہے، ہمیں ہر ایک کو برداشت کرنا ہے. آپ یقین کریں سعید بھٹی، میں تیری سینس کو، تیری فراست کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج مجھے ایک فورم پہ علماء اکرام، ایک ہی فورم پہ صحافی، ایک ہی فورم پہ سیاستدان، ایک ہی فورم پہ جناب رانا ارشد صاحب جیسے مدبر اور ہمارے بہترین اچھے شہری، ایک اور اسی فورم پہ فلم انڈسٹری کے اداکار، فلم انڈسٹری کے دیوانے، اور بھی سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں جناب وحید مراد صاحب کے ایک دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، اور شاعر حضرات، ادیب حضرات، صحافی حضرات، پریس کلب کے صدر جناب شوکت ڈار صاحب، جناب یاور صاحب، جناب جانی صاحب، اور ساجد مرزا صاحب. میں کہتا ہوں ایک سے ایک بڑھ کے ہیرا. اور پھر وہ صرف یہی نہیں، ٹی وی کے بڑے اچھے اینکر جناب شفقت ندیم گریا صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور جناب لاہور کے ایک بہت اچھے صحافی، بہت اچھے لکھاری، بہت اچھے تنقید نگار، اچھے تجزیہ نگار، اچھے مقرر جناب ڈاکٹر ایم ابرار صاحب ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سید بادشاہ یہ تھوڑی کرامت ہے، سارے اکٹھے ہو گئے. یہ ساجد یزدانی صاحب جو ہیں، سید ساجد یزدانی صاحب، ان کی برکت سے آج سب سے ملاقات ہونے کا موقع ملا. میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو کی، پروگرام کو بڑے اچھے موڑ پہ چھوڑا. محترم جناب پروفیسر عبدالحمید المشرقی صاحب ہمارے وہ سرپرست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کا بہت شکریہ مصروفیت سے وقت نکال کر تشریف لائے. اب میں محترم جناب چوہدری شوکت ڈار صاحب چیئرمین گوجرانوالا ادبی فورم سے گزارش کرتا ہوں وہ اسٹیج پہ تشریف رکھیں. محترم جناب چوہدری شوکت ڈار صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. عزیز کار اور کارواں ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام آج کا یہ عظیم الشان پروگرام محترم سید ساجد یزدانی صاحب کے اعزاز اطراف ایوارڈ کے لیے میں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے سعید بھٹی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جنہوں نے صحافیوں کے خدمات اطراف میں آج ایک سینئر جرنلسٹ کو ایوارڈ دینے کی تقریب رکھی ہے. سعید بھٹی صاحب ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں
کہ اس معاشرے میں چلو صحافیوں کو بھی ایک عزت اور وقار کا سلسلہ شروع ہو گیا. لوگ تو کہتے ہیں صحافت بڑی آسان ہے، میں کہتا ہوں آسان نہیں ہے پروفیشنل کے لیے. یزدانی صاحب، یہ آپ کے لیے جملے ہیں میرے 2-3. یزدانی صاحب کی کچھ زندگی کو پوچھے کہ آپ اتنے اچھے کالم نگار رائٹر ہیں، اپنی لائف میں اپنے بچوں کو کتنا وقت دیا ہے؟ معذرت کے ساتھ بڑے تلخ جملے ہیں. بچے بیمار ہاسپٹل میں ہیں لیکن قلم کار اپنے قلم میں مصروف ہے. دشمن باہر کھڑے ہیں، قلم نگار اپنے قلم میں مصروف ہے. جس کو لکھیں، جس کے خلاف لکھیں وہ دشمن. ہمارا قصور کیا ہے جرنلسٹ کا؟ بتا رہے ہیں معاشرے کو یہ ٹھگ ہے، یہ چور ہے، یہ نوسر باز ہے، یہ فلاں ہے، تو پھر ہمارے دشمن ہی پیدا ہوں گے تو پھولوں کے ہار لے کے ہمارے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا. ایک کالم نگار کے لیے وقت کی گورنمنٹ بھی دشمن، اگر اس کے خلاف کالم لکھا ہے، اس کے اوپر جھوٹے مقدمات درج کرنا، یہ وتیرہ یہاں کا. جس صحافی نے حق اور سچ کے لیے آواز بلند کی اس کو اڑایا گیا. لیکن ان بدقسمتوں کو نہیں پتا اردو اخبار کا پہلا مولوی باقر جس نے حق اور صداقت کو لکھا، اور تمہیں پتہ نہیں پہلے اردو کے صحافی کی شہادت توپ کے گولے سے ہوئی ہے. تاریخ پڑھو. اور بے شرمو، تم صحافیوں کو روزانہ شہید کرتے ہو، کبھی کسی ہیلے بہانے سے، کبھی کسی ہیلے بہانے سے. یزدانی صاحب، آپ کو خراج تحسین پیش اس لیے کر رہا ہوں، کوئی خوش آمدید نہیں کر رہا. آپ کی مصنفی پہ، آپ کی کالم نگاری پہ آپ کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. صحافت کرنا آسان نہیں ہے، اسٹیج پہ بولنا بہت آسان ہے. اس اسٹیج کے بعد جو گرفتاریاں ہوتی ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. ہمارے بچے، صحافیوں کے بیٹے اور بیٹیاں جس فاقہ کشی کے عالم میں ہوتی ہیں، میں حقیقت بتا رہا ہوں، ڈرامے بازی مجھے نہیں دوسرے سینئر کی طرح کرنے آتی، کہ ہم بڑے خوشحال ہیں. سب سے زیادہ غم میں نڈال پروفیشنل جرنلسٹ ہے، نوسر باز نہیں ہے. اور ان نوسر بازوں نے پروفیشنل جرنلسٹ کا، مصنف کا، کالم نگاروں کا، میرے پاس میرے سید زادے بیٹھے ہیں اس گجرانوالہ کی شخصیت کیمرہ مینی میں کون سا نام لوں؟ میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، شفقت ندیم گرایا صاحب، رانا صاحب بیٹھے ہیں، شہباز صاحب بیٹھے ہیں. کس جرنلسٹ کا نام لوں میں؟ میرے بھائیوں، 2 باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. کالم نگاروں کی قدر کرو. آنے والا دور مصنفوں کا نہیں ہے. آنے والا دور جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، ہمارے بچوں کو میٹرک کے سٹوڈنٹ ہے، اردو لکھنا نہیں آتا، اور کہہ رہے ہیں معاشرہ ہمارا ترقی کی طرف جا رہا ہے. نو، یہ معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ اس معاشرے سے رائٹر ختم ہو رہے ہیں، اس معاشرے سے مصنف ختم ہو رہے ہیں، اس معاشرے سے کالم نگار ختم ہو رہے ہیں. میں رب کے حضور دعا گو ہوں کہ رب کائنات حق اور سچ اور صداقت لکھنے والوں کو میرا سلام، اور جو صحافی شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور کارواں ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام آج کی یہ شاندار محفل سجانے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور آئی سلیوٹ یو سید ساجد یزدانی صاحب، آپ کے خدمات اعتراف کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ یزدانی صاحب حق اور سچ لکھنے کی توفیق دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ تھے محترم جناب حاجی ظہیر عباس صاحب، جو کہ روزنامہ سجاول نیوز کے چیف ایڈیٹر ہیں. اب آپ کے سامنے ہمارے بڑے بھائی محترم جناب صاحبزادہ سعید حاتم صاحب، جنرل سیکرٹری NGO فورم گوجرانوالہ سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں. محترم جناب صاحبزادہ سعید حاتم صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت واجب الاحترام آج کی تقریب کے مہمان خصوصی اور ہمارے ملک کے نامور صحافی
کالم نگار ادبی شخصیت محترم جناب ساجد یزدانی صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر مہمانان گرامی، واجب الاحترام دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ سعید بھٹی صاحب ہمارے گوجرانوالہ کے وہ درویش ہیں کہ جو بڑے بڑے لوگوں کو ہماری ملاقات کرواتے ہیں، ہمارے ساتھ تعارف کرواتے ہیں، اور یہ ان کا شوق ہے۔ اس کام کے لیے کوئی ان کو پیسے نہیں دیتا کہ آؤ جی پروگرام کراؤ، یہ پیسے لے لو، جیسے این جی اوز کرتی ہیں، کیونکہ میرا تعلق این جی او کے ساتھ ہے۔ تو این جی اوز جو ہے وہ وہی کام کرتی ہیں جس کے ان کو پیسے ملتے ہیں، لیکن یہ بھٹی صاحب کا شوق ہے کہ یہ ہمیشہ کوئی قومی تقریب ہو، کسی شخصیت کے اعزاز میں تقریب ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو، یہ خود اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں، اور ہم جیسے نکمے لوگوں کو بلا لیتے ہیں تاکہ ان کا بھی تعارف ہو، ان سے بھی ملاقات ہو جائے۔ تو میں بھٹی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے کہ انہوں نے آج ہمیں ایک ملک کی نامور صحافی شخصیت سید ساجد یزدانی صاحب سے ملاقات کا شرف بخشا۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ ساجد یزدانی صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے حلم میں اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور ان کو مزید ملک اور قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ محترم جناب زبیر مغل صاحب صحافی ہیں، بہت زبردست کام کر رہے ہیں محترم جناب زبیر مغل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی قابل ہو تو شانے کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ آج کی اس خوبصورت بزم کے روح رواں سید ساجد یزدانی صاحب، چودھری سجاد مشتاق صاحب، لاہور سے ڈاکٹر ابرار صاحب اور دیگر جو مہمانان گرامی اسٹیج پر براجمان ہیں، اور میرے تمام حاضرین محفل کو سلام عرض ہے، قبول فرمائیے۔ محترم حاضرین محفل، سید ساجد یزدانی صاحب مجھے نہیں جانتے، لیکن ظاہر ہے انہیں ایک دنیا جانتی ہے۔ ساجد یزدانی صاحب کے ساتھ میرا دو طرح سے تعلق ہے۔ سب سے پہلا تعلق ایک صحافتی طالب علم ہونے کے ناطے سے ہے، اور دوسرا تعلق شوبز کے حوالے سے ہے کہ میں پرفارمنگ آرٹ کا بھی طالب علم ہوں۔ میں صرف دو باتیں کرنے یہاں اسٹیج پر آیا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کاش کہ آج میرے پاس کوئی بہت بڑا ایوارڈ ہوتا، کوئی گولڈ میڈل ہوتا، تو میں یزدانی صاحب کی خدمت میں پیش کرتا، جنہوں نے 50 سال اس صحافت کے شعبے کو دیے ہیں۔ دوسرے نمبر پر میں پھر سے جناب یزدانی صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ صحافت پاکستان میں ایک طلوع آفتاب کی مانند ہے، جس پر ابھی بہت سا کام ہونا باقی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم فلم کے شعبے کو دیکھیں تو وہ بالکل ٹمٹماتا ہوا وہ چراغ ہے جو بالکل اپنی آخری سانسوں پہ ہے، بجھنے کے قریب ہے۔ تو یزدانی صاحب، آپ کی بڑی ضرورت ہے ابھی ان دونوں شعبوں کو۔ آپ نے گو کہ 50 سال خدمت کی، صحافت کی، شوبز کی، لیکن آج بھی یہ دونوں شعبے جو ہیں انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ تو آپ اپنی زندگی میں اور ہماری زندگی میں ایسا کچھ ضرور کر کے جائیے کہ بجھتا ہوا جو چراغ ہے شوبز کا وہ بھی ایک دفعہ سے پھر سے جل پڑے، اور اسی طرح آج جو صحافت ہے یہ بھی ایک ڈگمگاتا ہوا اپنا پنچھی ہے۔ جو کچھ پورے ملک میں صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا، میرے بھائی اس پہ بات کر گئے ہیں۔ تو صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آپ صحافت کی خدمت کر رہے ہیں، اور میرے جتنے بھی ادھر بھائی ہیں، دوست ہیں جو صحافی ہیں یہاں موجود ہیں، اللہ رب العزت کا حکم ہے قرآن کریم میں کہ میں جس کو عزت دیتا ہوں، جس کو نوازتا ہوں، تو اس کو ماننا ہم پر فرض ہے بحیثیت ایک انسان کے۔ تو ہمیں بھی یہ میری ریکویسٹ ہے، ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں فلاں صحافی نہیں، فلاں صحافی نہیں،
تو وہ لوگ جنہیں اللہ نے عزت دی ہوئی ہے تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم انہیں مانیں، وہ چاہے کوئی صحافی ہے، چاہے کوئی شعبے سے تعلق رکھتا ہے یا دنیا کے کسی بھی شعبے سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ ساجد یزدانی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ یہ تھے محترم جناب زبیر مغل صاحب جو کہ خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے ایک اور سید، ایک اور بڑا نام محترم جناب ڈی ایس پی غلام عباس جو کہ بہت درویش طبیعت کے مالک ہیں، ڈی ایس پی کے عہدے سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں اور ہمارے برادرانہ ہر دوست جانتا ہے کہ یہ درویش لوگ ہیں۔ درویش ایسے نہیں ہوتا کہ یار وہ فضول ہے، نہیں، درویش کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے جو درویش ہوتا ہے۔ تو محترم جناب ڈی ایس پی غلام عباس صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں سعید بھٹی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے، اور یقین جانیں یہ پورا سال کوئی نہ کوئی محفل سجاتے رہتے ہیں اور لوگوں کی پذیرائی کرتے رہتے ہیں۔ اور سید ساجد یزدانی صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 50 سال جو صحافت کو دیے ہیں، بڑی صاف ستھری صحافت کی ہے، ان کا بڑا نام ہے، اور آج ان سے مل کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اور انہی کی نظر ایک میں قطع کر رہا ہوں کہ کلیوں کے نگر پھولوں کے جہاں میں نہیں تھا، لندن میں نہیں، وہ کوہستان میں نہیں تھا، اچانک ملا تو زندگی سنور گئی، ایک شخص جو میرے وہم و گماں میں نہیں تھا۔ بہت مہربانی، تھینک یو۔ یہ تھے محترم جناب ڈی ایس پی غلام عباس صاحب۔ اب آپ کے سامنے ہمارے بہت اچھے شاعر محترم جناب ملک ذوالفقار زلفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں۔ ملک زلفی ناز صاحب۔ محترم سامعین اور صاحب صدر، چیف گیسٹ، آنریبل ہمارے معزز مہمان لاہور سے تشریف لائے ہیں، ان سب کو سلام اور ان کی اجازت سے۔ سعید بھٹی صاحب نے جی کارواں ویلفیئر کے سلسلے میں یہ آج کی تقریب جو منعقد کی ہے، جو اتنی بڑی شخصیت جو ہیں، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہم گجراں والے وہ اتنا بڑا اجتماع نہیں کر سکے۔ بہرحال میں سر تہاڈی خدمت لئی نظم لکھی ہے تے انہوں میں ترنم دے وچ گاواں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن لکھی آج ہی ہے، وہ روحانی وہ ایڈیٹنگ پوری طرح نہیں کر سکیا، بہرحال کوشش ہے۔ جیڑا صحاوت دا ہے نا، جیڑا صحاوت دا ہے نا، او ساجد یزدانی، جس دے چرچے ہر ایک تھاں ساجد یزدانی، جیڑا صحافت دا ہے نا، جیڑا صحافت دا ہے نا، وہ ساجد یزدانی، جس دے چرچے نے تھا وہ ساجد یزدانی، جیڑا صحافت دا ہے نا۔ رب دی ذات نے اس دے اندر لکھاں صفتاں بھریاں، رب دی ذات نے اس دے اندر لکھاں صفتاں بھریاں، گبرو میرے دیس دا لکھے باتاں صاف تے کھریاں، باتاں صاف تے کھریاں، کردا گل جو کڈ کے پاؤ ساجد یزدانی، جس دے چرچے نے تھا وہ ساجد یزدانی، جیڑا صحافت دا ہے نا، تحریراں دا رنگ اے وکھرا سونی گل بناوے، تحریراں دا رنگ اے وکھرا سونی گل بناوے، تحریراں دا رنگ اے وکھرا سونی گل بناوے، کنڈے
ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ, ਛਾ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ। ਸਾਜਦ ਵੇ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਰਚੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ, ਉਹ ਸਾਜਦ ਵੇ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਫਤ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਰਖ ਜਿਨੇ ਫਿਲਮੀ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਰਖ ਜਿਨੇ ਫਿਲਮੀ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ। ਸਫੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਗ ਜਾਣੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਗ ਜਾਣੇ ਹਾਂ। ਸਾਜਦ ਸਾਜਦ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਰਚੇ ਥਾਂ ਥਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਰਚੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ, ਉਹ ਸਾਜਦ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਫਤ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇ ਅਦਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇ ਅਦਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਇਹ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਖੂਨ ਜਿਗਰ ਦਾ ਦੇਂਦਾ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਭਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਭਰਦਾ। ਇਸੇ ਕੰਮ ਜਿਨੇ ਰੋੜੀ ਜਾਨ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਜਿਨੇ ਰੋੜੀ ਜਾਨ, ਉਹ ਸਾਜਦ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਰਚੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ, ਉਹ ਸਾਜਦ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਫਤ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਫਤ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਜਦ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਰਚੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ, ਉਹ ਸਾਜਦ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਫਤ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। कमाल कर दी है भाई मलिक साहब ने, मज़ा आ गया। मलिक साहब बहुत शुक्रिया जनाब, कमाल की दी है। अल्लाह पाक को जज़ाए खैर अता फरमाए। अब आपके सामने एक और बड़ा वड्डा बंदा जनाब, कमाल दा शायर, तरन्नम भी उसका बड़ा ज़बरदस्त है। मोहतरम जनाब मिर्ज़ा सैफुल्लाह साजिद साहब से गुजारिश करता हूँ तशरीफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तो पहले लाहौर तो आए हुए साढ़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब सैयद साजिद यज़दानी होरां नूं गुजरां आला आमद ते दिल दियां अथाह गहराइयां और समीमे कल्ब नाल खुश आमदीद कहने जी कि वो साढ़े कोल आए, साड़ा मान वधाया। और अज एक होर वक्री गल है कि सईद अहमद भट्टी साहब ने जड़ा अज इलामा साहब फरमा रहे सन कि शायर ए तुहाडी वजह सर जी, ए पता नहीं कदी कदी इस तरह के माहौल बनते हैं कि बुलाया सहाफ़ी नूं होवे ते आए जुल्फकार राही वर्गे भी होण। और माशाअल्लाह अज दा प्रोग्राम शायर सहाफ़ी लिखारी कलमकार जिन्ने भी आए ने फनून लतीफ़ा नाल भी जिन्ने लोग तदल करते हैं, अज सारे तुहाडी खुशी की वजह तो अज जनाब आए ने सारे तुहानूं जी आइयां नूं आखदे ने। ते डार साहब तुहाडी इजाज़त जनाब के दो गज़ल दे शेर कि मिट्टी दी मुठ ज़ात हुंदी है। डॉक्टर इमरान साहब के मिट्टी दी मुठ ज़ात हुंदी है, इन्नी बस औकात हुंदी है। मिट्टी दी मुठ ज़ात हुंदी है, इन्नी बस औकात हुंदी है। शायर होया ये परतां खुलियां, दुख ते यार सौगात हुंदी है। शायर होया ये परतां खुलियां, दुख ते यार सौगात हुंदी है। ते शायर होया परतां खुलियां, दुख ते यार सौगात हुंदी है। ते अंदर भांबड़ बलदा रहिंदा है, अंदर भांबड़ बलदा रहिंदा है। अखियां विच बरसात हुंदी है। और यार तू बंदा हार भी जावे, यार तू बंदा हार भी जावे, ऐ कोई भलिया मात हुंदी है। मैं कागज़ ते कलम तरावे, मैं कागज़ ते कलम तरावे, या फिर चौथी रात हुंदी है।
تے ساجد رکھ کردار مسالی ساجد رکھ کردار مسالی ذات بھی کوئی کم ذات ہوندی ہے. 2-3 لائناں کیونکہ تھوڑے ٹائم دے وچ شاعر ہونے دے ناتے 2-3 لائناں جناب میں لکھیاں نے سرکار دی کہ سید ساجد یزدانی نے کیتی ہے دمدار صحافت. سید ساجد یزدانی نے کیتی ہے دمدار صحافت. قلم دی حرمت اگے رکھی کیتی نہیں زردار صحافت. قلم دی حرمت اگے رکھی کیتی نہیں زردار صحافت. چور دی تھان تے چور ہی لکھیا ہے چور دی تھان تے چور ہی لکھیا ہے بن کے چوکی دار صحافت. جی چور دی تھان تے چور ہی لکھیا ہے بن کے چوکی دار صحافت. تے یزدانی ہوراں اے دسیا ہے یزدانی ہوراں اے دسیا ہے پھلاں دے نہیں ہار سیاست پھلاں دے نہیں ہار صحافت. تے قلم نو رت پیائیے جے کر قلم نو رت پیائیے جے کر ہندی اے کردار صحافت. پھلاں نو قلم نو رت پیائیے جے کر ہندی تد کردار صحافت. تے جیون ہوندا ہے 4 دناں دا جیون ہوندا ہے 4 دناں دا ہوندی نہیں دن 4 صحافت. جیون ہوندا ہے اے انسان دے مرن تو بعد بھی صحافت ہو دی جو کردار ہے وہ بندے دا زندہ قیامت تک رہے گا. ہوندا اے جیون 4 دناں دا 4 دناں ہوندا ہے جیون 4 دناں دا ہوندی نہیں دن 4 صحافت. عبادت جان صحافت کیتی عبادت جان صحافت کیتی تاں نہیں سمجھیا بھار صحافت. کہ سید سیف سید قلم نو انج اپنایا ہے پھل کدی تلوار صحافت پھل کدی تلوار صحافت. جی اللہ تعالیٰ تندرستی عرضی. بہت شکریہ مرزا سیف اللہ ساجد صاحب. اب آپ کے سامنے ہمارے گوجرانوالہ کے سینئر صحافی فوٹو جرنلسٹ کے سرپرست اور آپ نیوز کے بیورو چیف محترم جناب سید آفتاب رضوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں. بہت بڑا نام بہت اچھے انسان حلیم انسان بہت کمال دہ انسان محترم جناب سید آفتاب رضوی صاحب. بہت شکریہ سعید صاحب. سعید صاحب کی یہ خوبی ہے کہ بہت سی ایسی محفلیں جماتے ہیں جن میں ہم سب ساتھی جو ہیں یہاں اکٹھے ہوتے ہیں اسی بہانے سے کیونکہ اکٹھے ہونے کا بھی ایک بہانہ چاہیے تو یہ بڑا خوبصورت بہانہ جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. اور آج کی تقریب جو خاص طور پہ میرے لیے دلچسپی کا باعث بنی وہ سید ساجد یزدانی صاحب کی آمد تھی. اور وہ بھی اس وجہ سے صحافی تو یہ ہیں لیکن فلمی صحافت ایک منفرد انداز تھا. فلمی صحافت سے مجھے یاد ہے کہ ساجد صاحب 58 سے فلم انڈسٹری سے وابستہ ہیں. ہم والد صاحب کا نام شبیر حسین رضوی تھا تو افشاں پکچرز کے نام سے رائل پارک میں اب بھی آفس تھا شاید سنا ہو. بہت سی فلمیں پروڈیوس بھی کی ڈسٹریبیوٹ بھی کی. اس حوالے سے بہت سی یادیں تازہ کرنے کا موقع ملا. سنیما لائن سے بھی تعلق تھا تو مجھے یاد ہے اس وقت فلمی صحافت کی بہت اہمیت تھی کیونکہ نہ اخبارات تھے خاص اور فلمی اخبار جو جیسے آپ کا اخبار تھا نگار وہ بڑا پاپولر تھا اور ان کے جو جرنلسٹ ہوتے تھے ان کو بلانا اس وقت بڑی اہم بات ہوتی تھی. انہیں بلا کے سب سے پہلے فلم کی انٹروڈکشن جو ہے وہ دی جاتی تھی اور وہ تقریب میں جب تک وہ نہیں آتے تھے تقریب جو ہے نا نہیں ہوتی تھی. اور کسی کی فلم کی کامیابی یا ڈائریکٹر کی کامیابی پروڈیوسر کی کامیابی یا فلمی اداکار کی کامیابی کا انحصار انہی اخبارات اور اسی صحافت سے ہوا کرتا تھا.
کیونکہ ذریعہ جو تھا وہ یہی تھا، کیونکہ پی ٹی وی کے علاوہ کوئی چینل بھی نہیں تھا، سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں تھا۔ تو ساجد یزدانی صاحب آج بھی آپ کی شدید ضرورت ہے، آپ آگے گجرانوالے آ گئے ہیں، تو اس پلیٹ فارم پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ زوال پذیر ہے انڈسٹری، جیسے میرے بھائی زبیر صاحب نے کہا زوال پذیر ہے، اس وقت آپ کے قلم کی طاقت کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو دوبارہ سے پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے اس پہ لکھیں، اپنی صحافت کا زور اس پہ آزمائیں، اور کسی طرح یہ جو فلم انڈسٹری ہے وہ واپس اپنا پلیٹ فارم جو ہے حاصل کرنے کے لیے وجود میں آ جائے۔ تو یہی ہماری خواہش ہے۔ تو آپ کا آنا ہمارے لیے باعث عزت ہے، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ کی قلم کو مزید طاقت بخشے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ یہ تھے محترم جناب سید آفتاب رضوی صاحب، ہمارے بہت سینئر، ہمیشہ کافی دیر سے تقریباً 20-25 سال ہو گئے مینوں تقریبات کرتے ہوئے ہیں۔ تو میری بڑی خواہش سی کہ کسی تقریب دے وچ محترم جناب آغا سہیل صاحب تشریف لائیں، تو آغا صاحب آج سید صاحب کی وساطت سے وہ تشریف لائے ہیں۔ میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، بڑا نام ہے، بہت بڑے لوگ ہیں۔ آغا سہیل صاحب کافی دیر سے ان کو بٹھایا ہوا تھا کہ یہ ہمارے سینئر ہیں، سینئر کو اس کی باری کا انتظار ہوتا ہے، سینئر ہمیشہ لیٹ ہی خطاب کرتے ہیں اور زبردست کرتے ہیں۔ محترم جناب آغا سہیل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے انتہائی متاثر ہوا ہوں آج کی اس مینجمنٹ پہ، اور اپنے برادر اصغر سعید بھٹی صاحب سے میں بھی ان کو فیس بک پہ بڑا دیکھ رہا تھا کہ یہ بندہ کبھی کسی کو ایوارڈ دے رہا ہے، کبھی کتابوں کی پذیرائی ہے، کبھی شاعروں کی، کبھی رائٹرز کی۔ تو اللہ تعالیٰ اسے صحت دے، عمر دے، اور یہ جذبہ جاری رکھے۔ سیوا کرنے والے ہمیشہ اپنا نام زندہ رکھتے ہیں۔ میں نہ کوئی آرٹسٹ ہوں، نہ میں کوئی رائٹر ہوں، نہ میں کوئی مقرر ہوں، نہ میں خطیب ہوں، نہ میں کوئی انقلابی ہوں، نہ میں کوئی سیاستدان ہوں، نہ کوئی سائنسدان ہوں، نہ کوئی قانون دان ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ آرٹسٹ لوگوں کی خدمت کی ہے۔ اور یہ یزدانی صاحب سے میرا تعلق آج کا نہیں ہے، یہاں کچھ تھوڑی سی باتیں ہو گئی، آپ کے دوست ہیں وہ جانے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 50 سال میں آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں اپنا نامہ فرد اعمال دکھائیں یزدانی صاحب، کھوکھر صاحب، ہاں جی میں دکھاتا ہوں آپ کو ان کا فرد اعمال۔ ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو، کیا مال ملال کا پوچھتے ہو، جو عمر سے ہم نے بھر پایا لو سامنے لائے دیتے ہیں، دامن میں ہے مشک خاک جگر اور ساگر میں ہے خون حسرت میں، لو دامن ہم نے جھاڑ دیا لو جام الٹائے دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا فرد عمل۔ اور یہ لوگ جو 50 سال کا یزدانی صاحب کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے میرا ان سے کوئی 30-35 سال پرانا تعلق ہے۔ ان لوگوں کو سلام یہ ہے، یزدانی صاحب یہاں گجرانوالہ سے آپ کو پتہ ہم نے سب نے اکٹھے ہی سفر، طاہر سرور میر، میں، نعیم خان ایڈوکیٹ نہیں آئے، تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جو یہاں سے سٹار بن کے باہر گئے وہ یہاں آنا ہی پسند نہیں کرتے۔ یار تمہیں میں I salute you کہ آپ میرے شہر میں آئے ہیں، اس سے بڑا کیا کریڈٹ ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو یہاں سے سٹار بن، میں طاہر سرور میر کو بڑی دفعہ بلاتا ہوں، وہ آئیں گے یار کیا ہو گیا، آ گیا یزدانی، اتنا بڑا نام، اتنا بڑا سٹار، لوگ پذیرائی کر رہے ہیں، لوگ نظمیں پڑھ رہے ہیں، لوگ ترنم میں بھی گا رہے ہیں، پھول نچھاور کر رہے ہیں، یہ کریڈٹ مل سکتا ہے کسی کو؟ یہ میرا گجرانوالہ ہی ہے جو اپنے مہمانوں کی عزت کرتا ہے۔
जज़दानी साहब आप बहुत लकी हैं, आपने रियली आप ने जो ये आके और ये जो महफिल सजा दी है, अब इंशाअल्लाह ताला मैं सईद भट्टी साहब को यकीन दिलाता हूँ कि ये कंटिन्यूटी रहेगी। यहाँ बड़े शहरों से बड़े लोग आते ही रहेंगे और हम उनसे मिलते ही रहेंगे। ये इतना खूबसूरत महफिल हो गई। मैं दुबई से लेके मैंने पेशावर तक फंक्शंस किए हैं, मैं इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ, अभी मैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी का इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ। मतलब कि यूँ बंदे इकट्ठे कर लेना ये कोई आम बात नहीं है। और ये बहुत, और ये स्टार सब बैठे हुए हैं, ये शायर हैं, वो आर्टिस्ट हैं। यानी ये हमारा ये एजाज बेग बैठा हुआ है, ये कोई छोटा बंदा बैठा हुआ है, ये जुल्फ़कार है, ये मलक अपना मलक शहबाज है, अयूब भट्ट है, मैं किस किस का नाम लूँ? ये छोटे बंदे नहीं है। ये वकील साहब बैठे हुए हैं, नाम बड़ा मुश्किल है, ज़रा बता ही दे। है हुबैब हसन वकील, यानी वो कौन सा वॉक ऑफ लाइफ है जिसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ नहीं हो रही है? साफ़ी बैठे हुए हैं, चोई ज़हीर अब्बास बैठे हुए हैं, मेरा भाई बैठा हुआ है, सजाद मुश्ताक बैठा हुआ है। तो ये जो एक आपने एक शायर बैठे हुए हैं और कैसा खूबसूरत उन्होंने तरन्नुम में पढ़ के सुनाया, अल्लाह आपको खुश रखे। तो आपने यकीनन आके हमें जीत लिया है, आपको सलाम है। सईद भट्टी आपको सलाम है। मैं इंशाल्लाह मैं तेरे घड़े दी मच्छी हैं, जिदों चाह बुला दूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आगा साहब बहुत बड़े इंसान हैं। मैं हमेशा आगा साहब सर जी, मैं हमेशा अपने दोस्त साहब आप जेड़े लाहौर चले गए ने उन्होंने मैं बड़ा तरला लिया कि यार सुहेल अहमद साहब नूं ताहिर सरवर मीर ऐसा बंदा है कि वो जिन्हों मर्जी कन्नों फाड़ के ना तो गुजरां वाले मेला लाना चाहे ना तो जिड्डा मर्जी मेला ला सकता है। उन्होंने कहा यार ताहिर सरवर मीर साहब की करते हो तुसी, अपने शहर का नाम रोशन क्यों नहीं? उत्थों आ गया वो अपनी भों जिहड़ी है, अपनी जम मिट्टी जिहड़ी है उहदे नाल तो बड़ा प्यार हुंदा है, तुसीं की करते हो यार? जे वो यूनस भट्ट साहब ने जनाब बड़े ज़बरदस्त नाम, ताउला कासमी साहब जनाब वज़ीराबाद दे, कि इन्ना को वड्डे वड्डे नाम ने जेड़ा जनाब वो चले गए ने। तो मैं तो उन्होंने यही कहना हुन्ना यार अपने मिट्टी नाल प्यार करो, अपने शहर नाल प्यार करो। लोगों को बड़ा आगा साहब मैं सब तो पहला तकरीब करवाई अज तो 20 साल पहला परवीन शाकर नूं खराजे अकीदत पेश की। 20 साल सब तो पहला तकरीब की सदारत असगर नदीम सैयद साहब इत्थे आए सन जनाब, निशो बेगम आई जनाब, जी मैं सब तो वड्डा प्रोग्राम जिहड़ा ना वो सब तो पहला लोग छोटे छोटे करते, मैं सब तो वड्डा प्रोग्राम पहला किया इस्लामाबाद दे परवीन आगा ट्रस्ट है उहदी चेयरपर्सन परवीन आगा कादर साहबा तशरीफ लाई कि मैं जदों परवीन शाकर दी शायरी पढ़ी तो मैं समझना कि औरतां जिहड़ियां ने उन्हां दा बड़ा ही मकाम है। घरों निकलना उन्हें जेड़े जेड़े मामलात में गुजार के वक्त गुजार के जिन्हों हासिल किया वो भी ना मिलया, वो भी छड्ड गया, जो छड्ड के आई तो फिर बंदे नूं शायरी करनी आउंदी है, फिर वो लफ्ज़ां नूं परोंदा इंज परोंदा जिवें लड़ी परोई जाती है। उन्हें कहा मर भी जाऊँ तो कहाँ लोग बुला देंगे मुझे, लफ्ज़ मेरे होने की गवाही देंगे। इस तरह के लाजवाल शायर मैं इंशाअल्लाह 24 नवंबर नूं उन्हां दी सालगिरह की तकरीब करने आया वड्डे हाल दे विच। हाँ परवीन शाकर सैमीनार किया, गिफ्ट यूनीवर्सिटी में किया कि अहबाब जेड़े लाहौर के अंदर, तो मैं ए जेड़े इंसान ने इन्हों सलाम पेश करना। जदों लाहौर जाइए इन्ना अच्छा प्यार मुहब्बत, शर्म आती है कि यार एडे वड्डे बंदे किस तरह बाअदब तरीके जनाब एहतराम करते हैं अपने आप को। बड़ी अजीब जी मैं शौकत साहब नहीं भुलता, शौकत गुलूकार सा, वो बिस्मिल्ला 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 गोडियां हथ लाऊं। मैं क्या यार मैं तो बिल्कुल छोटा बंदा, तो मैं अपनी गुफ्तगू एवं तवील कर ली है। आगा साहब की गुफ्तगू तो ताहिर सरवर मीर भी, ताहिर सरवर मीर भी आया काफ़ी दफ़ा आया। बहरहाल उन्होंने ये आना कि यार करया करो, कम करया करो। तकरीबात करवाने का मकसद ये है कि मेला लगना, कोई अच्छा इतने बैठे हैं, कोई हसया, कोई खेडया, कोई रोया जनाब, कोई गल की है, तो यह ही दिल दीयां गल्लां ने। अब आपके सामने मोहतरम जनाब अंसर बेग साहब जो कि वहीदी क्लब के जनाब चेयरमैन हैं, बड़ा वड्डा बंदा है, बड़ा काम करता जनाब। वही मराज साहब दे इन्ना खराजे
अकीदत पेश किया इस बंदे ने। मैं इन्हों सलाम पेश करना मोहतरम जनाब अंसर बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, और ख़ास तौर पर मैं साजिद यज़दानी और डॉक्टर इब्रार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद सईद साहब का, क्योंकि इन्होंने हम जैसे गरीब लोगों को याद रखा है। हम हर साल वेदमात की बरसी करते हैं। 23 नवंबर को हम फिर आल पाकिस्तान वेद क्लब के वेदमात की बरसी आला मराल नंबर 3 में होगी, जिसकी मेहमान खुसूसी साजिद यज़दानी साहब होंगे। वो जेडे काम करने वाले बंदे होंगे ने, वो बस इन्ना ही करते होंगे ने। तो ये बड़ा वड्डा नाम है मोहतरम जनाब अंसर बेग साहब। तो मैं अपने तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर एजाज बेग साहब बैठे ने, जनाब जुल्फ़कार भट्ट साहब, शहबाज मलिक साहब और दीगर जनाब पिछे असलम भट्टी साहब बैठे ने खोखर साहब के नाल, और अहबाब बड़े। खोखर साहब ने मेहनत बड़ी की माशाअल्लाह। 15-20 बंदे जोड़े ने खोखर साहब के चैनल है रहमानी न्यूज़, जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही है इंशाअल्लाह, ये उत्थे भी चले गए। तो रहमानी न्यूज़ का भी शुक्रिया। नदीम मेरा यार बड़ा बैठा है जनाब, बड़ा ध्यान नाल रिकॉर्डिंग कर रहा है। डॉक्टर भाई साहब जनाब लाहौर तो तशरीफ़ लाए, साजिद यज़दानी साहब, दीगर तमाम दोस्त अहबाब का मैं शुक्रिया अदा करना। जेड़ा नाम नहीं मैनू याद, ये नहीं कि वो बंदा जनाब मेरी नज़र में नहीं, मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आपके सामने हमारे सीनियर सहाफ़ी मोहतरम जनाब शौकत डार साहब से गुजारिश करता हूँ, वो गुजरात अदबी फोरम के चेयरमैन हैं मोहतरम जनाब शौकत डार साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम स्टेज पे बैठे हुए मेहमानान गिरामी अबरार साहब, डॉक्टर अबरार साहब, बहुत प्यारी और बड़ी अदबी शख्सियत, और जिनके आज़ाज़ में ये तकरीब रखी गई है, इस प्रोग्राम के दूल्हा, सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम, और एक मुद्दत हो गई है और जिसकी आज 50वीं सालगिरह है। समझें सहाफ़त की, कालम निगारी की। और जनाब सैयद साजिद यज़दानी साहब गुजरांवाला में से जो सहाफ़ी हज़रात, कालम निगार और ये शोबा जो उससे तल्लक़ रखने वाले हैं, फ़िल्मी शोबा, तो बड़ी एक शख्सियत जो है, ये एक तहरीक है, एक ग्रुप है, एक नाम है बहुत बड़ा। ये चंद अफराद नहीं हैं, इनके पीछे एक बहुत चाहने वाले एक फ़र्द के पीछे हैं। तो मैं भी एक छोटा सा तालब इल्म हूँ सहाफ़त के शोबे में। 1993 से मैं भी सहाफ़त कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ एक भाई फरमा रहे थे, ये कलम जो है ना जिसके हाथ में होता है, वो कोई आम इंसान नहीं होता, उस पर अल्लाह ताला का ख़ास इनाम भी होता है, और उससे कुछ काम लेना चाहता है अल्लाह, इंसानों की वेलफेयर के लिए, इंसानों के दर्द को देखने के लिए और लिखने के लिए, इंसानों की मदद के लिए। और फिर ये जिस शोबा जो फिल्मी इंडस्ट्री से, वो बड़े दरवेश लोग होते हैं। मैं करीब होकर मैंने देखा है, जिस तरह ये जुल्फ़कार साहब जो शागिर्द सुल्तान राही के, जैसे वो फरमा रहे थे मस्जिद भी, और तो मैंने देखा है कि वो जो स्क्रीन पे रूप होता है वो नहीं होता उनका। वो तहज्जुद गुज़ार भी थे, वो 5 वक़्त के नमाजी भी थे, और वो सखावत करने वाले भी थे। इसी तरह जितने भी ये फिल्मी स्टार्स होते हैं ना, ये असल में लोगों को खुशियाँ बांटने वाले लोग होते हैं, और दरवेश सिफ्त इंसान होते हैं, खुद अंदर के बहुत बड़े इंसान होते हैं। और फिर उनकी जो खिदमत कर रहे होते हैं सहाफ़त के शोबे में, वो उनसे भी बहुत बड़े इंसान होते हैं।
کالم نگاری کوئی عام کام نہیں ہے، یہ بہت ساری معلومات کلیکٹ کر کے میں نے کو 15 سال گجرانوالہ میں بیٹھ کے سچی باتیں کے نام سے کالم لکھا، اور مجھے سمجھ ہے کہ کالم لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت ساری جو صفحے اول کے کالم نگار ہیں ان کو بہت ساری معلومات کلیکٹ کرنے کے لیے سورسز سے رابطہ ہوتا ہے ان کا، اور پھر جا کے صبح کالم اور رات کو لکھتے ہیں، اور صبح لوگ اس سے ہم جیسے لوگ متاثر ہوتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں، معلومات ملتی ہیں۔ تو جو نوائے وقت ایک ادارہ ہے وہ بذات خود ایک تحریک ہے، اور اس سے جو اٹیچ انسان ہوتا ہے کوئی عام انسان نہیں ہوتا، ان کا ایک اپنا معیار ہے، ان کو لکھنے والے کو قدر کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی اتنا ڈنڈی مار سسٹم نہیں ہوتا، وہ لوکل لیول پہ وہ بات نہیں ہوتی ان کی، لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان کے کالم کو لکھے ہوا جو ہے نا وہ پڑھ کے آگے کسی سے بات شیئر کرتے ہیں لوگ کہ فلاں کالم نگار نے یہ بات لکھی تھی اور اس میں وزن ہے۔ حضرات محترم، جس طرح بھائی فرما رہے تھے، صحافی ہر قدم پہ قربانیاں دیتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی 20 دن کی جنگ میں تقریباً کوئی 20-25 صحافی شہید ہوئے ہیں۔ شہید کا لفظ حالانکہ وہ یورپی صحافی ہیں، لیکن وہ سچ تلاش کر رہے تھے، انہوں نے سچ لے کے دنیا کو دینا تھا، اسرائیل نے سچ چھپانا تھا، کیمرے کو دیکھ کے سامنے گولی مارتے تھے کیمرے کو، پھر کوئی 25-30 کے لگ بھگ اغوا ہوئے ہیں، کوئی 15-20 زخمی ہوئے ہیں۔ صحافی اپنی جان عذاب میں ڈال کے، اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے، اپنی داؤ پہ لگا کے سکون آرام، کیونکہ وہ کوئی بندہ خوش نہیں ہوتا ان پہ، تو پھر وہ کچھ دکھاتے ہیں جو سچ ہوتا ہے، تو کوئی خوش نہیں ہوتا صحافی پہ، اور صحافی کو کسی کی خوشی چاہیے بھی نہیں ہوتی، اس نے سچ لکھنا ہوتا ہے۔ ہاں، جب اپوزیشن میں یہ لوگ ہوتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں، تو پھر صحافی انہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، جو ہی وہ لوگ خود برسر اقتدار آتے ہیں تو پھر کہتے ہوتے ہیں بڑے رعونت سے، بڑے تکبر سے، جی آخری سوال، اور پھر سلام بھی لیتے بھاگ جاتے ہیں۔ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں، پس رہے ہوتے ہیں، رگڑا کھا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ان کی آخری سہارا جو ہوتا ہے وہ صحافی ہوتے ہیں، ان کا آخری سہارا کالم نگار ہوتے ہیں۔ وہ راتوں کو فون کرتے ہیں، جی میرے ساتھ یہ ظلم ہونے والا ہے، میرے ساتھ یہ زیادتی ہونے والی ہے، میرا یہ حق مارا جا رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ تو 50 سال ایک بچہ پیدا ہو کے بوڑھا ہو جاتا ہے، کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو قلم دیا ہے اور وہ 50 سال سے قلم ان کے ہاتھ میں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قلم کے تقدس کو جانتے ہیں، قلم کی حرمت کو جانتے ہیں، قلم کے معیار کو، مقام کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے اس لیے انہیں قلم دیا ہے۔ میں کاروان ویلفیئر سوسائٹی اور بٹی صاحب، رانا اظہر صاحب اور ان کے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ان جیسے خوبصورت ہیرے تلاش کر کے اپریسیشن کے لیے یہاں بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اور اگر ایک اچھے انسان کا جو با کردار ہو اور بہت سارا کام کر رہا ہو، کیا ہو، اپریشیٹ نہ کرنا بھی بہت بڑی باتیں آتی ہے۔ اور زندہ لوگ، زندہ معاشرے، زندہ قومیں، سمجھدار انسان ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج کا پروگرام کاروان ویلفیئر سوسائٹی اور گجرانوالہ آرٹ کونسل محترم جناب عرفان صاحب بیٹھے نے، انہوں کا بہت شکریہ جناب۔ گجرانوالہ آرٹ کونسل اللہ تعاون کا بھی بہت شکریہ جناب۔ اب آپ کے سامنے ہمارے گجرانوالہ کے بڑے اچھے صحافی، بہت اچھا ویر ہے ساڈا محترم جناب ملک تصیف صاحب، بیورو چیف کوہ نور ٹی وی سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں۔ بسم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے جیسا کہ شوکت ڈار صاحب نے بولا ہے کہ اس تقریب کے دولہا جناب ساجد یزدانی صاحب، ان کے ساتھ ہی شفقت ندیم گرایا صاحب، سید سجاد صاحب، بھٹی صاحب اور رانا اظہر صاحب، میرے بھائی افتخار بٹ صاحب جناب، اور ان کے ساتھ ہی میرے بڑے پیارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آفتاب رضوی صاحب جناب، ذوالفقار راہی صاحب۔ جیسے نا درد کا راہی اکرم راہی، یہ خوشیوں کے راہی ہیں۔ تو میں پرسوں میرے دوست جو ہے طاہر بھٹی صاحب اور رانا اظہر صاحب آئے تو انہوں نے بتایا کہ ایک دن تقریب میں بھی ہماری میں انہوں نے اناؤنس کیا تھا، لیکن انہوں نے اسپیشل دعوت دی تو انہوں نے بتایا کہ یزدانی صاحب کے لیے، کیونکہ میری ملاقات بھی نہیں تھی، نہ جان پہچان تھی، تو میں نے وہ سرچ کرنا شروع کیا ان کے جانے کے بعد، تو بڑا اچھا لگا۔ ویسے تو بھٹی صاحب میں سمجھتا ہوں عظیم انسان ہیں کہ یہ ایسے جو ہے نا نامور لوگوں کو نہ صرف کہ گجرانوالہ میں مدعو کرتے ہیں، اور سب سے بڑا کام یہ ہے ان کی جو خاصیت ہے آج کل کے دور میں، یزدانی صاحب سب سے مشکل کام ہے کہ کسی کی تعریف کرنا، اور یہ بڑی بات ہے کہ بھٹی صاحب جو ہے نا دوستوں کو بلا کے نہ صرف ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں بلکہ دوسرے دوستوں میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ گجرانوالہ میں ویسے اس حوالے سے بہت کم تقریبات ہوتی ہیں جس میں دوسروں کو اپریشیٹ کیا جائے، تو آپ آئے ہیں اور میں نے ان کے کالمز وغیرہ ایک دو دیکھے ہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے رائٹر اور بڑے پائے کے رائٹر ہیں، مجھے تو نہیں تھا پتہ اتنی بڑی شخصیت کو انہوں نے بلایا ہوا ہے۔ تو یہ جیسے دوستوں نے کہا کہ ہماری ان کی یہ لکی ہیں یزدانی صاحب، میں سمجھتا ہوں میں لکی ہوں کہ جناب کی تقریب میں میری شمولیت ہوئی۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ ملک توصیف صاحب۔ اب آپ کے سامنے ہمارے بڑے بھائی، بہت زبردست انسان، بہت اچھے، محترم جناب چودھری سجاد مشتاق صاحب، جنرل سیکرٹری الارائیں فاؤنڈیشن پاکستان، محترم جناب چودھری سجاد مشتاق صاحب، چیف ایڈیٹر رورنامہ ڈویژنل ٹائم، محترم جناب چودھری سجاد مشتاق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو کہ جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ کروڑ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، جن کے لیے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا، جو رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ میں سب سے پہلے کارواں ویلفیئر سوسائٹی، گوجرانوالہ ادبی فارم، گوجرانوالہ آرٹس کونسل کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت محفل میں مجھ کو مدعو کیا۔ میں جناب سید ساجد یزدانی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ یہاں گوجرانوالہ میں تشریف لائے، ہماری عزت بڑھائی۔ حضرات گرامی، جس طرح ایک پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح ایک انسان کا تعارف اس کا کردار ہوتا ہے، اور یہی کردار انسان کو بلندیوں پر لے جاتا ہے، اور یہی کردار انسان کو زمین پر پٹک دیتا ہے۔ الحمدللہ، جس طرح آپ لوگوں کے سید
ساجد یزدانی کے لیے خیالات دیکھے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی گراں قدر خدمات ہیں معاشرے کے لیے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکت عطا فرمائے اور وہ اسی طرح لوگوں میں آسانیاں بانٹتے رہیں۔ میں ایک شعر ان کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ چاند بھی حیران، دریا بھی پریشانی میں ہے، عکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ یہ تھے محترم جناب چودھری سجاد مشتاق صاحب، جو کہ کالم نگار بھی ہیں اور سینئر صحافی ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہمارے گجرانوالہ میں بہت پرانے صحافی، بہت زبردست انسان اور بہت اچھی گفتگو کرنے والے میرے بڑے بھائی ہیں۔ بہت کچھ سیکھا ہم نے چودھری شفقت ندیم گرایا صاحب سے، تو بڑے ہی پیار محبت والے انسان ہیں۔ ہمارے استادوں میں ان کا نام بھی آتا ہے، بہت کچھ ہم نے سیکھا ان سے۔ تو سینئر صحافی ہیں، روزنامہ دن نیوز کے بیورو چیف ہیں، سرپرست اعلیٰ ہیں گجرانوالہ ادبی فورم کے محترم جناب چودھری شفقت ندیم گرایا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھ رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، آنکھ رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا۔ حضرات گرامی، آج میں 3 پہلو پہ بڑے مختصر انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی محفل کے دلہے سید ساجد یزدانی صاحب ہیں، اور آج کی محفل کو سجانے والے سین سے ہی شروع ہونے والے سعید بٹی صاحب ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں سر راہ پڑھا کرتا تھا اور سوچتا تھا یہ لکھنے والا کون ہے۔ نوائے وقت میرا وہ اخبار تھا کہ جو میرے گھر میں میرے والد صاحب نے گھر میں لگایا، اور میں اس وقت سے جانتا ہوں کہ پاکستان کی اگر نظریاتی صحافت کے اندر نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا اگر اس میں کہوں شمشیر بے نیام تو وہ نوائے وقت تھا، اور نوائے وقت کا لکھاری اگر ساجد یزدانی ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں اس کو اور 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، صحافت پہ بھی بات ہوئی اور کچھ دوستوں نے سیاست پہ بھی بات کی۔ آج کی محفل کے اندر کیونکہ ہر طرح کے ہمارے بڑے بڑے پیارے دوست بھائی اور نکھرے ہوئے چہرے نظر آ رہے ہیں، اگر میں سلطان راہی کی بات کروں تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ اللہ دوبارہ سلطان راہی کی یا فلم لگ جاؤں، دیکھنے لگ جائیں۔ اور سعید بٹی صاحب سے کہوں گا ان لوگوں کا نام ہمارے سامنے نہ لو جو گجرانوالہ آنا نہیں چاہتے، ہمارے زخموں پہ نمک پاشی مت کرے۔ جن کو اپنی مٹی سے محبت نہیں ہے تو ہمیں بھی ان سے محبت نہیں ہے۔ مٹی تو وہ ہوتی ہے جس کو ماں کہا جاتا ہے۔ میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں کہ میں ساری عمر ان اداروں میں رہا، ان جگہوں پہ رہا کہ جن کا گاؤں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن میرا دل آج بھی وہاں ٹاوے میں لگتا ہے کہ میرا وہ جنم ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس مٹی نے مجھے پروان چڑھایا ہو اور اس دھرتی پہ آ کے میں قدم رکھنا پسند نہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اندر کو فرق ہو سکتا ہے، میں بے وفا ہو سکتا ہوں، میری مٹی بے وفا نہیں ہو سکتی۔ صحافت ہے، میں سمجھتا ہوں قلم کار جو ہوتا ہے سید یزدانی صاحب کی طرح کا، وہ خود تو نظر نہیں آتا، 50 سالوں کی ایسی تاریخ لکھ جاتا ہے کہ جس کو پڑھنے والے تا حیات جلا بخشتے ہوئے لوگوں کو اپنے اندر سموتے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں
کہ آج کی محفل سعید بھٹی صاحب نے جو سجائی ہے، ہمیں اس سے یہ میسج بھی ملتا ہے کہ ہم قلمکار جو لوگ ہیں، ہماری محفلیں جو ہیں وہ درد سے بھی بری ہوتی ہیں، پھولوں کی طرح نکھری بھی ہوتی ہیں. قلم کی تاب نہ لاتے ہوئے بھی وہ لوگ تنقید برداشت کرنے کی سخت بھی رکھتے ہیں. جس طرح آج ارشد کھوکھر صاحب نے تنقید کی ہے تو ساجد یزدانی نے خندہ پیشانی سے سنی بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک صحافی تنقید کر سکتا ہے تو وہ تنقید سننے کا بھی حوصلہ رکھتا ہے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ گجرانوالہ نے جن لوگوں کو پیدا کیا ہے، ہمارے لیے اس مٹی کے لیے بہت سی دعائیں ہیں. اس مٹی کا ایک ذرہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. آخر پہ میں ایک شعر کے ذریعے بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاتھ میں قلم ہے، ہمارے ذہن میں اجالا. ہمارے ہاتھ میں قلم ہے، ہمارے ذہن میں اجالا. ہمیں کیا دبا سکے گا ظلمتوں کا پالا. انہیں فکر عرض عالم ہے، انہیں فکر عرض عالم ہے، انہیں فکر عرض عالم ہے. ان کو اپنی ذات کا غم. حق طلوع ہونے والا ہے، باطل غروب ہونے والا. خدا یہ تھے محترم جناب چودھری شفقت ندیم گرایا صاحب، جو کہ ہمیشہ بہت ججے تلے لفظوں کو چناؤ کرتے ہیں. آج بھی انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی. اب ہمارے مہمان خصوصی ہمارے ساتھ بہت شفقت کرنے والے، بہت حلیم طبیعت کے مالک، انسان کے کردار کا ہی پتہ چلتا ہے اس کے کیسا کردار ہے. یہ اپنے کردار کے بھی اچھے ہیں. رانا محمد اعجاز خان ایڈوکیٹ صاحب، صدر پنجاب آل کسان اتحاد، محترم جناب رانا اعجاز صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. ان کا بہت شکریہ، اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا. بہت نوازش محترم جناب رانا اعجاز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے معزز مہمان جناب ساجد یزدانی صاحب، میرے انتہائی قابل احترام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دوست، اور میرے انتہائی قابل احترام سینئرز اور میرے کولیگز، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں جناب سعید بھٹی صاحب اور رانا اظہر صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس خوبصورت محفل میں آنے کا موقع دیا. میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں ساجد یزدانی صاحب کی تقریب پذیرائی کے لیے یہاں حاضر ہوں. یزدانی صاحب کے بارے میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ جس خاک پہ دو دل پیار کریں وہ خاک بھی جنت ہوتی ہے. اور یزدانی صاحب، جیسا کہ میرے سے قبل میرے بھائیوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ جو آپ کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، جو آپ کے ساتھ اس حال میں بیٹھے ہیں، وہ اپنے آپ میں ایک محفل ہیں. ان کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں، یہ اکیلے نہیں ہیں. ان کے پیچھے ایک سٹوری ہے، ان کے پیچھے ایک ہسٹری ہے. آپ یہ رانا بشیر صاحب کو دیکھ لیں، رائی صاحب کا آپ نے سن لیا، سید خبیب حیدر صاحب ہیں، شہباز ملک صاحب ہیں. یہ ایک تحریک کا نام ہے شہباز ملک. یہ ہر وقت صحافت کے جہاد میں رہتا ہے. بعض کا تو میں خود بھی اس کو کہتا ہوں کہ یار تو ہاتھ ہولا رکھا کر، تو اتنا آگے نہ جایا کر کہ تیرے اتنے دشمن ہو جائیں. تو بہت دشمن ہے اس کے صحافت کے لیے، اس کے کردار کے لیے، اس کے اعمال کے لیے.
یہ نہ بکتا ہے نہ جھکتا ہے نہ یہ میری بات مانتا ہے. میں نے بعض اوقات اس کو یہ گزارش کی کہ یار تو تھوڑا سا تحمل کے ساتھ چلا کر. اسی طرح یہ رانا بشیر ہے, یہ بالکل بے لوث ساری عمر اس نے گزار دی. جیسے آپ کی یہ 50 سال کی تقریب ہے, ساری عمر گزر جاتی ہے اس شعبے میں. اسی لیے یہ سارے لوگ کتنی دیر سے آپ کے یہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ کی شان کے لائق ہے, اسی لیے یہ سارے لوگ آپ کے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں صحافت کی ایک بات کر کے یہ بات ختم کروں گا, کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا. سارے دوستوں نے بات کرنی ہے, کچھ لوگ ابھی ماشاءاللہ ہمارے دوست رہتے ہیں. ایک سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو, جب کوئی فاسق آپ کے پاس کوئی بات یا خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو, تاکہ تم انجانے میں بے خبری میں کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ. اس آیت سے آیتیں دو اور بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ اس حوالے سے کی ہیں, میں اس کا ریفرنس دوں گا. سورۃ الناس میں بھی یہ ہے, وَيُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ, اور جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں چاہے وہ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے, وہ بھی یہی ہے صحافت, جو دوسرے کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی اس صحافت کو ایک پاکیزہ اور ایک نیک عمل گردانہ ہے, اور اس کے لیے 3 دفعہ, جو میرے علم کے مطابق ہو سکتا ہے زیادہ ہو, میرے علم کے مطابق قرآن میں 3 دفعہ اس کے جو ریفرنس دیا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے صحافت کرنی ہے, اس طرح سے آپ نے ریفرنس دینا ہے. یہ کوئی عام شعبہ نہیں ہے, یہ کوئی عام کام نہیں ہے, یہ جہاد ہے. اور یہ جہاد میں معذرت کے ساتھ ہمارے علماء کرام سے بھی زیادہ ہمارے صحافی حضرات کر رہے ہیں. جیسا کہ ابھی میرے بھائی نے یہ کہا ہے کہ 20 سے 25 جو صحافی ہیں وہ اسرائیل میں اسرائیل کی بمباری سے شہید ہو گئے ہیں, چاہے وہ مغربی صحافی ہیں چاہے وہ پاکستانی یا کسی اور سے ہیں, تو صحافی ہیں تو ہمارے بھائی. ٹھیک, تو یہ جو ہے نا بڑا مقدس پیشہ ہے. آپ اس کو بالکل ایک چھوٹا شعبہ, چھوٹا پروفیشن نہ لیں. ہم سے مراد یہ, ابھی میں آپ کو تھوڑا سا اپنا بھی وہ بتاؤں گا. جبرائیل علیہ السلام کی سنت ہے ریفرنس دینا, پیغام پہنچانا, خبر پہنچانا. پیغمبروں کی سنت ہے اللہ کا پیغام پہنچانا, صحیح طریقے سے پہنچانا. یہ بالکل بڑا معمولی شعبہ نہیں ہے. تو میری آپ تمام بھائیوں سے یہ گزارش ہے, اور میں آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ کام کر رہے ہیں یہ اللہ کی سنت ہے, یہ پیغمبروں کی سنت ہے, یہ جبریل کی سنت ہے. اس پہ پورے وثوق کے ساتھ, پورے ڈٹرمینیشن کے ساتھ, پوری نیت کے ساتھ کام کرتے رہیں, انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. تھینک یو ویری مچ سعید بٹی صاحب, رانا اظہر صاحب, اور ونس اگین میں اپنے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں گجرانوالہ میں تشریف لائے, ہمیں عزت بخشی. اور لاسٹ میں سعید بٹی صاحب سے گزارش یہ کر دوں کہ جناب بٹی صاحب, میرا تعارف جو ہے وہ آپ کی برادری کے حوالے سے, صحافی کے حوالے سے بالکل نہیں ہے, لیکن میں تھوڑی سی گزارش کر دوں کہ میں انٹرنیشنل ریلیشن پہ جو انٹرنیشنل میگزین ہیں ان کے لیے لکھتا ہوں, اور انٹرنیشنل میگزین جو ایکس اور وائی کیٹیگری ہیں اس کے اندر میرے 8 سے زیادہ آرٹیکل شائع شدہ ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالی میں فخر کرتا ہوں کہ میں آپ کی برادری کا بندہ ہوں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو آل آف یو. یہ تھے محترم جناب رانا اعجاز صاحب, جو کہ آج انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ وہ صحافی ہیں. انشاءاللہ ہر صحافی آپ کا بھائی ہے.
आप उनके भाई हैं, बहुत शुक्रिया। कदम से कदम लाते रहें, इंशाअल्लाह हम काम करते रहेंगे, जितने जोगे हैं इंशाअल्लाह ज़रूर करांगे। अब मेरे साथ जो दोस्त अहबाब जो टीम के वर्कर हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मियाँ नज़ीर साहब, आसफ़ सदीकी साहब, राना अज़हर साहब, साहबज़ादा सईद आतम साहब, मिर्ज़ा सैफुल्लाह साजिद साहब, मकसूद यावर साहब, जनाब शौकत डार साहब, दीगर तमाम अहबाब का मेरे साथ बहुत प्यार है, बहुत शफ़क़त फरमांदे ने मोहतरम जनाब सारे दोस्त अहबाब। तो अब आपके सामने मोहतरम जनाब राना अज़हर साहब अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। वो मेरे साथ हर तकरीब करवाने, सिर्फ मैं समझना राने की वजह तो मैं तकरीबा करना पाया कि एडा अच्छा बंदा, एडा प्यारा मेरा यार है, जिसकी वजह तो हर प्रोग्राम कामयाब होता है। मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ, मोहतरम जनाब राना अज़हर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे ख्याल है शुक्रिया अदा तो भट्ट साहब पहले कर चुके हैं। ग्रह साहब पिछे आए ने साढ़े ATA के बड़े मुतरक ने, बहुत पिछे बैठे ने, इन्हों वेलकम करने हैं। ठीक है, खबैब सैयद खबैब साहब बैठे ने, इन्हों वेलकम करने हैं। और जो दोस्तों का नाम नहीं ले सके, ठीक है, और माजरत क्योंकि सारे नाम लैने गए तो बहुत सारे जहाज चिश्ती साहब बैठे ने, इन्होंने भी कल कॉल की कि जनाब तुम आना है, आए ने। जिशान साहब ने, फैसल साहब ने, बहुत सारे दोस्त अपना कीमती वक्त दूसरे शहरों से भी आए ने, इन्हें बहुत मेहरबानी। और जनाब यज़दानी साहब माशाल्लाह, क्योंकि साढ़ा सहाफत नाल लिंक है, ये साढ़े बड़े ने, इन्हों को बहुत सा सीखने मिलेगा। और इंशाअल्लाह कोशिश करांगे कि जरा ना मजीद जरा प्रोग्राम कोई ना कोई अच्छे साफी लैके पूजा ले आइए। और डॉक्टर बराड़ साहब जो भी लाहौर जाइए सानू बहुत ज़्यादा इज्जत देंगे ने, ठीक है, ये बड़ा नाम ने जनाब पाकिस्तान का। और अगर कोई इज्जत देना सीखे तो इन्हों को कि पिछे भी बैठे हुए जाके पिछे जाके मिलते हैं, अल्लाह पाक ने तंदुरुस्ती दे तो हर प्रोग्राम पर पहुँचते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, तुहाडी मुहब्बत जनाब, बहुत शुक्रिया। अब हमेशा मैं ना डॉक्टर इबरार साहब नूं एंड ते सुनने होंने आ, जिहड़ा सदारत होंदी है वो हुंदा ही एंड देवे। तो दरअसल साजिद यज़दानी साहब नाल प्यार, मुहब्बत, अकीदत और शजरा नसब जो डॉक्टर इबरार साहब कोले मैं समझना किसी को भी नहीं। वो दसणगे कि ये खानदान इकल्ला फर्द नहीं सहाफत, ये पूरी एक लड़ी इन्हां दे वालिद मोहतरम बड़े वड्डे सहाफ़ी जनाब, किन्नियां किताबां उन्हां दियां, सैयद माजिद यज़दानी, साजिद यज़दानी, हामिद यज़दानी, कि एक पूरी लड़ी है जिहड़ी सहाफत दे अंदर बहुत नुमायां हरूफ दे अंदर लिखी जाएगी। तुहानूं पता है मजीद निज़ामी साहब एवें किसी बंदे नूं ना रख दे। मजीद निज़ामी साहब मेरे मुर्शद मखदूम ने, जिन्हां दे मैं पहली दफ़ा कालम शुरू कालम उन्हां दे कीता, उन्हां दी वफात ते अखबारां विच कालम लिखना शुरू कीते। अपना मजीद निज़ामी साहब दे, उन्होंने मैं अपना सहाफत का गुरु मानना, मोहतरम जनाब, बड़े ही जबरदस्त। तो वो एवें बंदे एक एक लफज देंदे हैं तो एक एक बंदे नूं झाड़ झंब के उत्ते रख देंदे हैं। ये सब कुछ दसणगे मोहतरम जनाब डॉक्टर अहमद इबरार साहब जो कि लाहौर से तशरीफ़ लाए, हमारे बड़े भाई हैं। आप अहबाब से गुजारिश है कि भरपूर इस्तकबाल किया जाए मोहतरम जनाब डॉक्टर इबरार का, सदर बज़्म अंजम रोमानी पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कारवां वेलफेयर सोसाइटी, गुजरांवाला अदबी फोरम और दीगर तंजीमें जो इसके साथ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में उनकी कोलैबोरेशन है, और गुजरांवाला की तमाम सहाफ़ती बरादरी, अदबी बरादरी, सकाफ़ती बरादरी, सबको मेरा सलाम। और मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ जनाब सईद भट्टी साहब का और उनकी पूरी टीम का। और ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि एक ऐसा जूनियर आदमी कि जब साजिद यज़दानी साहब ने अपने कैरियर का आगाज़ किया तो मैं उस वक्त दूसरी जमात में पढ़ता था। तो मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि आज जो है वो इस शानदार तकरीब की सदारत के लिए मुझे कहा गया। और मुझे आज सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि भट्टी साहब ने जो है वो बड़ा ख्याल रखा जूनियर और सीनियर का, कि मुझे पहले ही आना चाहिए था और पहले ही साजिद साहब के बारे में कुछ बातें करनी चाहिए थी।
میں شاعر ہوں بنیادی طور پر، تو 3 شعر آغاز میں ان کے نام کر کے پھر آگے بات کروں گا میں۔ کچھ نئے ارمان لے کر، کچھ نئے ارمان لے کر چل یہی سامان لے کر، کچھ نئے ارمان لے کر چل یہی سامان لے کر، اور آپ کی نظر گھومتا درویش دیکھوں، گھومتا درویش دیکھوں جیب میں سلطان لے کر، گھومتا درویش دیکھوں جیب میں سلطان لے کر۔ اور یہ شعر آپ کی طرف سے ان کی نظر کہ برکتیں کتنی میرے گھر، برکتیں کتنی میرے گھر، آ گیا مہمان لے کر، برکتیں، بہت شکریہ، اور برکتیں کتنی میرے گھر، آ گیا مہمان لے کر۔ اور یہ شعر ان کی نظر نہیں ہے، نہ ان کے نام ہے، یہ کچھ پہچان لیں گے لوگ کہ ذات تیری جان لی ہے، ذات تیری جان لی ہے ایک تیرا احسان لے کر، ذات تیری جان لی ہے ایک تیرا احسان لے کر، کچھ نئے ارمان لے کر چل یہی سامان لے کر۔ اور سب سے پہلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ 1973 میں یزدانی صاحب نے اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے وہ مغربی پاکستان ایک روزنامہ تھا اس سے کیا تھا، اور انہی کا رسالہ تھا، اس کا نام تھا اجالا۔ اجالا فلم کے لیے مخصوص تھا، وہ ہفتہ روزہ تھا، اور یہ بات میرے خیال سے ان کے لیے سب سے بڑی بات ہے، وہ یہ ہے کہ نوائے وقت میں یہ گئے نہیں تھے، نوائے وقت نے ان کو مانگا تھا، شفاعت صاحب سے، اجالا والوں سے نوائے وقت والوں نے مانگا تھا۔ جب جنگ آیا لاہور، تو جنگ کا جو فلمی صفحہ تھا وہ نامور صحافی، سب جانتے ہیں اس صحافی جو اپنا استاد بھی ان کو مانتے ہیں، ان کا نام عاشق چودھری تھا، پچھلے سال ہی ان کا انتقال ہوا، اسی سال ان کا انتقال ہوا۔ تو وہ اپنے کام میں ماسٹر تھے، اور جب جنگ آیا تو وہ فلمی جو ایڈیشن تھا وہ جنگ کا چھا گیا۔ اب نوائے وقت کے پاس جو ہے وہ کوئی بندہ نہیں تھا، تو پھر نوائے وقت والوں نے شفاعت صاحب سے جو ہے وہ ان کو مانگا۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اس وقت، حالانکہ ان کا کیریئر جو ہے وہ 16-17 سال کا تھا، اور 16-17 سال کیریئر ہونے کے بعد جو ہے وہ ان کو اگر لیا گیا تو ان کے اندر لازمی طور پر کوئی گن تھا، اور اس میں جو اس وقت کے جو ہے وہ جن کے پاس وہ پیش تھا، انہوں نے کہا آپ نیا کام کیا کر سکتے ہیں، انہوں نے کچھ آئیڈیاز دیے، تو انہوں نے کہا یہ تو ہو چکا، یہ تو ہو چکا، یہ تو ہو چکا، کوئی ایسا کام کریں کہ ہمارا جو نوائے وقت ہے اس کا فلمی ایڈیشن جو ہے وہ جنگ سے بھی آگے چلا جائے۔ تو پھر ان کو کچھ دوستوں نے خبر دی کہ مسرت نذیر لاہور آئی ہوئی ہیں، اور وہ مسرت نذیر کا وہ کسی کو پتہ تھا۔ تو یہ سب سے پہلے یہ جو محنت کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ مسرت نذیر کو ڈھونڈا۔ مسرت نذیر جو ہے وہ انٹرویوز نہیں دیتی تھیں، وہ کتراتی تھیں، اور اس کی کوئی یعنی وجہ بھی تھی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ کیا اس کو قائل کیا، اس کا انٹرویو لیا، اور جب وہ انٹرویو پہلی دفعہ نوائے وقت کے
فلمی پیج پر چھپا تو نوائے وقت کی بیجا بیجا ہو گئی. تو یہ خدمات ہیں جناب ساجد یزدانی کی. اور میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں بلکہ, ارشد کھوکھر صاحب, وہ تھوڑا سا نا وہ اسیس نہیں کر سکے کہ وہ بات کیا کرنا چاہ رہے تھے. وہ جن دو بندوں کی انہوں نے بات کی ہے نا, یاسین گریجہ یا دادا طفیل اختر کی, وہ اصل میں ان کی کتابوں کی طرف ان کو لے گئے. تو یہ یاسین گریجہ اور دادا طفیل اختر یہ اصل میں بنیادی طور پر پبلشر تھے. یہ کتابیں اپنی جو ہے وہ کہ بیچتے تھے, صحافت کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کام کرتے تھے. تو وہ کتابیں لکھنا ان کی ضرورت تھی, ان کے اپنے اپنے دفاتر تھے, اپنا اپنا پلیٹ فارم تھا. تو یزدانی صاحب نے اگر کوئی کتاب نہیں لکھی تو یزدانی صاحب تو ملازمت کرتے رہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ممتاز پرچہ ہو یا آپ اجالا اٹھا کر دیکھیں, اس میں بڑے بڑے طویل مضامین ہیں ان کے. اور وہ مضامین جو ہیں وہ میں اس سے پہلے میں صحافت کی بات کروں تو فلمی صحافت کی, تو اس میں 3 اہم چیزیں ہوتی ہیں جو صحافی یہاں پر موجود ہیں وہ اتفاق کریں گے. ایک تو ہوتی ہے رپورٹنگ, نمبر 1. دوسرا ہوتا ہے انٹرویو, اور تیسرا ہوتا ہے مضامین. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ فلمی صحافت کے یہ تینوں تقاضے کیا ساجد یزدانی نے پورے نہیں کیے؟ میں کہتا ہوں کہ ساری چیزیں ایک طرف, مشرقی پاکستان میں پاکستان کے بہت بڑے ڈائریکٹر, بہت بڑے فلم ساز اور بہت بڑے اداکار رحمان, جب وہ ایک بسیطہ سے کمرے میں رہ رہا تھا اپنی بہن کے گھر, اور سیلاب زدہ چھت تھی, سیلاب زدہ دیواریں تھیں, بو آتی تھی, تعفن اٹھتا تھا, اور وہاں جا کر بنگلہ دیش جا کر یہ اس کا انٹرویو کرتے ہیں, تو کیا یہ خدمت نہیں ہے؟ اس کو ڈھونڈنا سب سے بڑی بات, گرایا صاحب, رحمان کو ڈھونڈنا سب سے بڑی بات, کہ بھی وہ بالکل جو ہے وہ کیا ہے فالج زدہ ہے, بول نہیں رہا, پتہ نہیں کہاں پڑا ہوا ہے, اپنی بہن کے گھر میں پڑا ہوا ہے, اس کو تلاش کرنا, پھر وہ جا کر وہاں پر اس کا انٹرویو کرنا. تو یہ کوئی چھوٹا کام ہے, یہ بہت بڑا کام ہے. ٹھیک ہے, اس وقت انٹرنیٹ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, پتہ نہیں یہ کیسے گئے ہوں گے وہاں پر, کس کس سے ملے ہوں گے. ٹھیک ہے, شبنم سے ملے ہوں گے, روبن گوش سے ملے ہوں گے, اور بے شمار وہاں لوگ ہوں گے, ان سے ملے ہوں گے کہ رحمان کو میں نے ڈھونڈنا ہے. تو ایک بندہ مقصد لے کر نکلا ہے, یہ کتنا بڑا مقصد ہے کہ وہ ہمارا سٹار تھا, وہ کہاں چلا گیا. ٹھیک ہے, وہ کوئی عام آرٹسٹ نہیں تھا, وہ ڈائریکٹر تھا, اس نے چاہت فلم دی ہے آپ کو, اور اس میں دوستی میں اس کا کام دیکھیں آپ, 2 ساتھی اس کی فلم ہے, وہ بھی بڑی کامیاب فلم تھی. تو اس کو ڈھونڈ کر, ایسے لیجنڈ کو ڈھونڈ کر جو ہے وہ اس کا انٹرویو کرنا, یہ چھوٹا کام ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان کی خون میں یہ بات ہے. وہ اس لیے کہ یزدانی جلندری رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد محترم, انہوں نے ساری زندگی صحافت کی, شاعری کی, شریف آدمی تھے, اور اتنے شریف آدمی کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو تنہا نہیں دیا کرتے تھے. پتہ نہیں کس طرح انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے اپنے 6 بیٹوں کو پالا, اور وہ 6 کے 6 بیٹے جو ہیں ادیب, صحافی اور شاعر ہیں. 2 نام میں آپ کو لے دیتا ہوں, ایک نوائے وقت کے ہی جناب خالد یزدانی, یہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے, اور جناب ماجد یزدانی, یہ بھی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے. پھر آگے ان کے بھتیجے خالد صاحب کا بیٹا ہے عمران یزدانی, وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں, وہ بھی شاعری کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا صحافت کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خاندان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت بڑا ہے. انہوں نے 50 سال اس صحافت کو دیے ہیں, اور یار دوستوں نے ان کو بڑی عزت دی ہے, بڑی توقیر دی ہے. مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال جو ہے وہ 23 نومبر کو انہوں نے صدارت کی تھی وحید مراد کی برسی کی. یہ موجود ہیں یہاں پر انصر بیگ صاحب, اور انصر بیگ صاحب نے جو ہے
وہ پھر بعد میں ایک چھوٹی سی پارٹی بھی کی اور وہ اس پارٹی میں یہ انکشاف ہوا کہ آج ان کو جو ہے 50 سال ہو گئے ہیں صحافت کرتے ہوئے. تو میرا تعلق علی اعجاز لورز کونسل سے ہے. میں علی اعجاز صاحب کا شاگرد ہوں. میں حبیب صاحب اور علی اعجاز صاحب کے لیے میں نے بڑا کام کیا اور میں ان کی ساجد یزدانی صاحب کی عزت بھی اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے حبیب صاحب اور علی اعجاز صاحب کا عروج میں بھی ساتھ دیا اور زوال میں بھی ساتھ دیا. یہ اصلی لوگ ہوتے ہیں. یہ فلمی صحافی جو ہیں وہ آپ ذرا آ کے دیکھیں ذرا, ٹھیک ہے. پرسوں ہم نے منظر دیکھے ہیں جو آج کے حسن عسکری صاحب کے جنازے پر ہم نے منظر دیکھے ہیں جو آج کے صحافی ہیں جن کی گردنوں میں سری آیا ہوا ہے. وہ کسی سے سلام نہیں لے رہے تھے اور یہ بندہ جھک جھک کے سب سے مل رہا تھا. یہ خون کا اثر نہیں ہے. پھر آپ ان کی تحریریں پڑھیں. ان کی تحریروں میں رپورٹنگ تو چلے میں نے بات کر دی. ان کی تحریروں میں رپورٹنگ کے ساتھ ادبی مزاج نظر آتا ہے. یہ صرف آپ رحمان کا انٹرویو صرف آپ دیکھ لیجئے گا, وہ اخبار پڑھ لیجئے گا. وہ جس طرح انہوں نے سٹارٹ لیا نا کہ ایک تنگ سی گلی, ایک چھوٹا سا مکان اور اس کا بوسیدہ کمرہ, اس میں بو آ رہی ہے اور اس میں جو ہے بیٹھا نہیں جا رہا, اور اس میں وہ فالس زدہ رحمان ایک ٹوٹی چارپائی پر لیٹا ہوا اپنے پاکستانی جو ہے دوستوں کو یاد کر رہا ہے, ایک ایک بندے کا نام لے رہا ہے, وہ کیسا ہے, وہ کیسا ہے, وہ کیسا ہے, ہر اس بندے کا نام لے رہا جو اس وقت بھی عروج پہ تھا. کسی نے رحمان کو نہیں ڈھونڈا. رحمان کو کس نے ڈھونڈا؟ جس کی ڈیوٹی رحمان نے لگائی تھی, جس کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صحافت کی دنیا کا یہ چمکتا دمکتا ستارہ ہیں, اور وہ علی اعجاز لورز کونسل نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ ان کے اعزاز میں ایک شاندار تقریب کی جائے گی. اور ہم نے جو ہے وہ پھر الحمرہ ادبی بیٹھک میں وہ تقریب رکھی, اور اس میں سید نور صاحب جو ابھی ارشد کھوکھر صاحب نے بات کی ہے نا کہ جو سچ بولتا ہے نا اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے, تو سید نور صاحب ان کے شدید مخالف ہیں. سید نور صاحب ان کو پسند نہیں کرتے کیونکہ کچھ باتیں جو ہیں وہ کوئی انہوں نے جو ہے وہ سخت کہی ہوئی ہیں, کی ہوئی ہیں. الطاف حسین بھی ادھر موجود تھے اور سید نور بھی وہاں پر موجود تھے, اور دونوں نے صدارت کی تھی. ان دونوں بندوں نے جو ہے مشترکہ صدارت کی تھی, اور 12 بندوں کا ہم نے نام لکھا ہوا تھا اس کے اوپر. آرگنائزر, آپ آرگنائزر ہیں, آپ جانتے ہیں کہ آرگنائزر بڑا ڈرتا ہے نام لکھتے ہوئے کہ پتہ نہیں انہیں آنا ہے کہ نہیں آنا ہے. اور اللہ کا شکر ہے وہ 12 کے 12 بندے آئے ہوئے تھے اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے. ان میں کوئی چھوٹا نام نہیں تھا, کوئی چھوٹا ان میں نام نہیں تھا. تو میں بالکل. اور پھر اس کے بعد جو ہے دیکھیں کہ سید نور صاحب جو انہوں نے اس تقریب میں برملا اظہار کیا تھا کہ ساجد یزدانی کے ساتھ میرے اختلافات ہیں, لیکن آج کی اس تقریب میں اسی کے لیے آیا ہوں. تو دیکھیں یہ بڑے لوگ ہیں. پھر انہوں نے جو تقریب رکھی 23 مارچ 2022 کو سائمہ نور کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا. 24 تاریخ کو سید نور کا مجھے فون آیا کہ میں نے آپ سے ملنا ہے. میں ان کے وہ پیراگون اسٹوڈیو چلا گیا, وہاں انہوں نے استقبال کیا. تو میں نے وہ انہوں نے کچھ معاملات تھے کچھ علی اعجاز صاحب کے متعلق, وہ انہوں نے کو پوچھنے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ بھابھی کو ایوارڈ ملا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے اعزاز میں ایک تقریب رکھیں. وہ کہتا ہے نام ہی نہ لینا, انہیں نہیں جانا کتے, لیکن وہ سائمہ ان کی تقریب کے لیے آئی, ان کو وہ سوینئر دینے کے لیے آئی, وہ نہیں جاتی کہیں پر, اور یہ ان کے لیے آئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی خدمات کا اعتراف ہے. اور خدمات مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے ارشد کھوکھر صاحب کی اس بات سے کہ تصویراں میں بھی لوائیاں نے. میرے خیال ہے جنیاں تصویراں میریاں اتریاں ہی ہیں نا شاید کسی دیاں اتریاں ہونگیاں, تو عزت نہیں ملی. عزت اس بندے نو ملتی پی جہاں کام ہے, تصویروں سے عزت نہیں ملتی. کھوکھر صاحب
अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़ा काम किया है, इन्होंने मज़ामीन लिखे हैं, इन्होंने रिपोर्टिंग की है, इन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं और सारी ज़िंदगी चूँकि इन्होंने मुलाजमत की है तो मुलाजमत वाला जो बंदा होता है उसके हाथ बंधे होते हैं, वो अपना काम जो है वो किताबों की तरफ नहीं आएगा। इंशाअल्लाह ताला आप ये फारग हो गए हैं, अब ये ज़रूर आपकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। इन जो फिल्मी दास्तानें इनके पास हैं, जो फ़िल्म का उतार चढ़ाव, और अली एजाज साहब की मैंने 30 साल खिदमत की है, मुझे वो बातें नहीं पता जो इनको पता है, मुझे वो बातें नहीं पता जो ये जानते हैं। हबीब साहब के साथ मेरी 35 साल दोस्ती रही है, मुझे उन बातों का नहीं पता जो इनको पता है, क्योंकि जो स्टूडियो के फ्लोर्स पर होता है वो ये सहाफ़ी ही अच्छी तरह जानते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये भी आपकी कमी पूरी हो जाएगी, तो आपको जो है वो क्या है, जल्द ही कोई ना कोई किताब जो है इनकी नज़र आएगी, क्योंकि अब ये किसी की मुलाजमत नहीं करते। फिर उसके बाद आप ये देखें, इनकी इस वक्त भी खिदमात देखें जी। हाँ छुपान गए, हाँ। फिर आप ये देखें इस वक्त भी आप ये देखें। बस एक दो बातें बस मैं करके मैं इजाज़त चाहूँगा कि बस आखिरी दो बातें बस, ये मैं चूँकि मैं भूल गया मैं क्या कहना चाह रहा था। तो किताब इंशाअल्लाह ताला इनकी आएगी और अली एजाज लवर्स कौंसिल इंशाअल्लाह इसकी पहली तकरीब करवाएगी इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात ये है कि यज़दानी साहब जो हैं, इनका अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पूरा कैरियर किसी भी स्कैंडल से पाक है, कोई इनका स्कैंडल नहीं है। वो इसलिए कि इनकी रगों में सादात का खून है, और सादात का तो बहुत लोगों की रगों में खून है, लेकिन ये है कि इन्होंने उसकी लज रखी हुई है कि यार ये मैं ये करूँगा तो कहेगा ये सैयद हो के ये कर रहा है। फिर इन्होंने दोस्तियाँ बड़ी पाली हैं। अब ये किताब की मैं बात कर रहा था, किताब जितना मैं जानता हूँ किताब को, मैं सिर्फ एक बात करके इजाज़त चाहूँगा, लोग किताब इसलिए छपवाते हैं कि वो मरने के बाद ज़िंदा रहें, कि कोई ना कोई दस्तावेज़ जो है वो पीछे रहे। लेकिन मुझे ये बताएं, मगरबी पाकिस्तान, मुमताज़, उजाला, ये स्क्रीन लाइट, फिर उसके बाद निगार, फिर उसके बाद नवाए वक्त, फिर उसके बाद इस वक्त जंजीर, तो क्या ये इसके ऊपर जो तहरीरें हैं वो महफूज नहीं रहेंगी इंशाअल्लाह। दूसरी चीज़ ये होती है कि मकबूलियत चाहते हैं लोग, मकबूलियत चाहते हैं। मैं माज़रत के साथ यज़दानी साहब से हाथ जोड़कर ये मैं बात करूँगा कि तुफ़ैल अख्तर दादा का बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन उनके स्कैंडल भी बड़े हैं। आगा सुहेल साहब जानते होंगे, ठीक है, उनकी दूसरे मामलात भी बड़े हैं, लेकिन चूँकि उनका काम बड़ा है वो यानी प्रवेल कर जाता है। अब सस्ती शोहरत, बड़ी माजरत के साथ, जितना बड़ा तुफ़ैल अख्तर सहाफ़ी था तो क्या उसको फतूरे जहाँ किताब लिखने की ज़रूरत थी? ये मैं सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। ये सस्ती शोहरत। बहुत शुक्रिया। मैनू पता सी ये शजराना सब दसणगे जनाब। सब तो पहली गुफ्तगू इन्हां दी होनी सी, मेरी मजबूरी सी, ये साहब सदर सन, इन्हां नूं एंड ते मौका देना सी। ते बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब नूं जदों फ़ोन किया, मैं कहा जी गुजरां वाले जुम्मे वाले दिन आउणा है, ते कहण लगे यार मसरूफियत है, एक दो काम करन वाले ने। ते मैं कहा साजा यज़दानी साहब दे इजाज़त, वो फिर कोई गल नहीं भट्टी साहब मैं आवांगा जनाब, इन्हां दा वड्डापन ए स्टाइल। तो अब आपके सामने जनाब सैयद साजा यज़दानी साहब तशरीफ लाउंदे ने। अहबाब वास्ते गुजारिश सारे खड़े हो के उन्हां दा इस्तकबाल किया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मुअज़्ज़ज़
हज़रात और फिर हज़रात, मैं बुनियादी तौर पर असल में फ़िल्म का सहाफ़ी, शो बिज़नेस का, मैंने इतनी बड़ी तादाद के मर्दों में कभी ख़िताब नहीं किया। ये पहला मौका मीटलेस तकरीर करनी पै रही है, चूँकि वो शो बिज़नेस के सहाफ़े नूं हर पासे वो हरा ही हरा नज़र आता है। तो इस वेले जिहड़ा नहायत ही काबिल एहतराम दोस्त बैठे ने, सहाफ़ी मेरी बरादरी सब तो वड्डी, ते इम्तिहान है कि वड्डी बरादरी बैठी है, तो इन्हां दा बहुत शुक्रिया, इन्हां दा बड़ा सबर है कि जिहड़े इन्नियां तकरीरां बर्दाश्त कीतियां और बड़े इस्तकाम और उहदे नाल सुनियां, बड़ी मुहब्बत का इजहार किया। जिहड़ी मुहब्बत मैनूं इत्थे मिली है, मैं समझना वा कि अहले गुजरां वालियां दा एक खासा है, ये किसी और जगह नहीं ऐसा ही मोहब्बत मिलती। क्योंकि मेरे एजाज कराची च भी ऐसी तकरीब मुनक्कद हुई, हैदराबाद च, कराची, इस्लामाबाद पिंडी दे विच भी और फैसलाबाद भी, लेकिन मैं समझना जिहड़ा जोश और जज्बा और जिहड़ी करीम इत्थों दी बैठी हुई है, इस तरह की करीम किसी और शहर च मैं नहीं देखी। क्योंकि हर बंदा जिहड़ा साहिब इल्म है, फनकार है, पढ़िया लिखिया है, सहाफ़ी है, मजदूर है, किसान है, हर तबका फ़िक्र का बंदा मैनू हर पासे नज़र आता है। अहले इल्म है, शोबा तालीम का मुंसलिक भी लोग मैनू नज़र आए ने, और बड़े मैं समझना है महफल जी है वो हर हवाले नाल एक मुकम्मल तकरीब है, और मैनू इत्थे आके बहुत खुशी महसूस हो रही है। और मैं वो अक्सर सवाल है उठता है जिहड़ा मेरे भाई ने छोटे ने किया, तो मैं तो कहना ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं, वो कित्थों शुरू करा हैं जी। कमरे भरे ने किताबां दे ते मेरे मज़ामीन और उहदे घर वाले मेरे को तंग ने, काश उन्होंने जाके समझावे कोई कि ये जिहड़ा मैं खजाना किया, जिहड़े मेरे इंटरव्यूज़ भरे ने या जिहड़े मेरे मज़ामीन ने वो 50 साल के ने, उन्हां विचों उन्होंने कई बोरियां तो गायब करके रद्दी वेच दित्तियां जिहड़ियां उन्हां दे हत्थे चढ़ियां, तो कुछ मैं बचा के रखिया, कुछ भी 2 कमरे ने जिहड़े मेरियां लिखी हुई तहरीरां तो। हुण उन्हां चों सैटिंग करन बैठा तो उहदे लई भी मैनूं एक जिंदगी चाहिए। मैं बैठना कई दफ़ा सोचना इन्हां चों सट करके किताबां 2-3 किताबां मरतब भी कर लईआं उहदे विचों, लेकिन उन्होंने फिर अपनी तहरीर नूं आप वो कहना अजीब अच्छा नहीं लगता कि बहुत अच्छियां ने, इन्हों किहड़ी अच्छियां कड्डां, क्योंकि माँ बाप लई बच्चे जिवें सारे चंगे हुंदे ने, इस तरह लिखण वाले लई सारी तहरीरां जिहड़ियां ने वो बच्चियां मानदी हुंदियां चंगियां ने। वो मैं स्टार्टिंग करन लग भी डंडी वज जांदी है, कोई फिर ढेर हो जांदा ना, शॉर्ट भी नहीं हुंदियां वो छोटियां। और वड्डी किताब इस वेले शाया करना एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कागज़ बहुत महंगा हो चुका है, और वो जो जाना मार्केट चो पुछना तो मैनू हौसला नहीं पैंदा, क्योंकि नवाए वक्त की नौकरी तो हुणी मैं रिटायर होया, 30 साल मैं नवाए वक्त किया सिर्फ। उस तो पहले मैं मसावात, मगरबी पाकिस्तान, सियासत, क्योंकि नज़रियाती जब बंदा सा तो मसावात तो शुरू किया, फिर रोज़नामा आज़ाद जिहड़ा बड़ा तारीखी हमीद अख्तर साहब नाल काम किया, फिर उन्होंने नाल मैं तारक अजीज़ साहब ने लाहौरों एक पर्चा कढ़ा नैशनल टाइम जिहदे फ्रांसर सन चौधरी शुजात अली, वो एडिटर सन, तो मैं उन्होंने मावन उन्होंने मैनू कहा भी, तो वो काम सारा मैनू ही करना पैंदा सी। फिर उस तो बाद अब्दुल कादिर हसन साहब ने कालम नवीस भी बड़े अच्छे नामवर सन, उन्होंने एक अपना आवाज़े जहाँ मैगजीन अपना कढ़िया, बड़ा ज़बरदस्त सी। श्री मज़ारी उहदे मालक सन, उहदी वालद सन, उहदा भी मैं उन्होंने असिस्टेंट एडिटर रहा। जो फैमिली मैगजीन निकलिया तो अली सफियान अफाकी साहब ने मैनू बुला लिया, कहते जी मेरे नाल तू मामनत करनी है। इसी तरह जो जंग आया जैसा उन्होंने दसिया कि वो फिर मैनू उन्होंने मजीद निज़ामी साहब ने बुला लिया, तो मैं कहा जी हाँ पूछो कुछ इंटरव्यू वगैरह। वो कहते की पूछना, तुहाडे बारे सारा सानू पता है, तुसी काम करो। और मैं काम कर रहा था, तो उस दौरान एक दिलचस्प वाक़या जिहड़ा तारीख का हिस्सा लोगों को नहीं पता, आशिक चौधरी जिहड़े जंग दे सन, बड़े मशहूर कल्चर रिपोर्टर सन, बड़े आला लिखण वाले, और बड़ा काम किया उन्होंने, बड़ा नाम है उन्होंने। उन्होंने उत्थे कोई इख्तलाफ पैदा हो गया, वो छड्ड के नवाए वक्त आ गए निज़ामी साहब को जी कि मैनू ला लो। निज़ामी साहब के आ जा, बड़ी अच्छी गल है, बंदा उन्होंने तोड़ लिया दुश्मन का। वो जो उधर आया तो उन्होंने मैनू बुला लिया, शकील रहमान ने, उन्होंने कहा जी तुसी इधर आ जाओ, मैं उधर जॉब कर ली। और 6 महीने ही चल सके नवाए वक्त के विच, उन्हें पॉलिसियां जी बड़ी सख्त सन। निज़ामी साहब मजहबी भी बड़े रखते सन, और इखलाकी एतबार नाल भी। वो जो उधर जी सहाफत सी उधर मादर बिदर आज़ाद सी, नाले एक वो तो कहते हुंदे सन शकील रहमान कि मेरा डिपार्टमेंटल स्टोर है, अखबार ने, ये हर चीज़ होंगी है,
ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇੱਧਰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦੌੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਵਕਤ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਨਦਾਇਮ ਮਿਲਤ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਦਾ 100 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਫਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਮੇਰੇ ਇੰਝ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਸਕੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੈੱਟ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਮੈਂ ਖਿਸਕਾਂ ਹੁਣ। ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਘੜੀ ਦੇਖੋ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ, ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਘਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਟੇਪ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ 4 ਵਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ, ਅਲੀ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਤਾਂ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਕਿਉਂ ਘਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਉਹ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਇੱਕ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ, ਉਹ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਫੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿ ਰਾਈ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਨਮਾਜ਼, ਇਹ ਕੰਜਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰੀਏ, ਉਹ ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਾਫੀ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਜਿਦ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸਜਿਦ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਗੁਲਬਰਗ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਘਰ ਕੋਠੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹੀ ਕਿਤਾਬ ਅਗਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਅਤੇ ਕੋਠੀ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਸਾਇਆ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਜੋ ਬੁਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੜਕਾਉਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਘਰ ਘੂਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਏ ਅਤੇ ਚੱਦਰ ਲਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। 2-4 ਵਾਰੀ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਲੋਕ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ 2 ਮਿੰਟ। ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਨੌਜੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਮਰਾਸੀ ਕੰਜਰ, ਉਹ ਆਹੋ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਲਾਨਾ ਢਮਕਾਉਣਾ ਜੀ ਫਲਾਣੀ। ਆਪ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰੋਜ਼? ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਝ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਆਊਟਡੋਰ ਸਵਾਦ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਠਾਨ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਟੋਲਾ ਕੰਜਰਾਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਗਏ ਕੰਜਰ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ
तो उन्हें कहा हाजी साहब असन सैकटरी होंदा सी, और अजान दे यार उन्हें अजान देनी शुरू कर, वो वेखन लग गए सारे, उन्होंने कहा लैन पढ़ो नमाज पढ़िए, वो खलो गए, वो सारे वेखन लग पिंड वाले भी एक ही काम है। उन्होंने कहा जी जिवें तुसीं नमाज पढ़दे टाइम तो अपना काम छड्ड दिंदे हो, असीं भी इंज ही काम कर रहे हैं। उन्होंने जनाब रोज़ा खुला, उत्थे ही उन्होंने रोज़ा खोलिया उन्होंने को सारे ने बैठ के, उन्होंने कहा कितने जाओगे, उन्होंने इंतजाम करना इस वेले रोज़ा खोलो और कल तो उत्थे खोलना करना। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो दूजे दिन सारा पिंड जिहड़ा है ना वो रोज़े का समान अफतारी का लैके उत्थे पहुँच गया। उन्होंने कहा जी असीं हुण उत्थे ही खोलिया करांगे, नमाज भी तुहाडे नाल पढ़िया करांगे। चीज़ां ने अपने किरदार नाल बंदा जिहड़ा ना वो साबित करता है कि वो अच्छाई किस तरह फैलानी, बुराई किस तरह करनी, काम तो सारे करते हैं, काम सारे होंदे भी ने, उत्थे बुरे भी भले भी होंदे ने। निज़ामी साहब ने मैंने एक बार सवाल करता, कहते यार शो बिजनेस तुसीं इन्ने साल हो गए ने काम करदे, बड़ी खिदमात ने, तुहाडा स्कैंडल समझ नहीं आती, बड़े बंदे पिछे तुहाडे लाए ने, ते तुसीं आप भी अज दस दिओ सच सच कोई कहानी सुनाओ मज़े लै के। वो मैनू उकसान कहते कोई यार कोई तो होएगी, बंदा कुछ तो होंदा है, वो यार कोई गल बड़ा यह किस तरह हो सकता जी जॉब तुसीं करदे हो, तो कुछ भी नहीं, अब दोस्त असीं आपस में बैठे फिर की होया जी फ्रंट। मैं कहा जी गल ये कि तुसीं मैनू भेज दिओ जी बीट मैं दित्ती है तुसीं। उस दौरान मेरी कई तबादले भी उन्होंने किए सन कि भी इनू जरा कोई मौलविया की बीट देती, कभी सियासी बीट देती। मैंने कहा यार दस तो सही। मैं कहा जी गल है निज़ामी साहब जिहड़ी जगह तुसीं मैनू ड्यूटी लाई है वो जगह चंगी तो नहीं ना है, कोई चंगी है। हूँ तुसीं मेरी गंदे नाले ते ड्यूटी ला के तो पुछदे हो कि कोई गारा छिट्ट तो नहीं पई तेरे ते, वो एक अद्धी छिट्ट तो पई होनी है। मैं क्या कोई एक अद्धी पै गई होनी छिट्टी, वैसे मैं कोशिश करके हथ ऐ चुक के ना पहुँचे तो लांघा ना ना उतों, इन्ना शुक्र अल्लाह का। तो इस तरह ज़ाहिर गल जो शो बिजनेस का जोड़ा बंदा होंदा वो हर बंदा शक की नज़र नाल वो शक नाल देखता है कि यह बंदा जोड़ा है ये कुछ ना कुछ इतने चुके। ज़ाहिर है वो काम ही ऐसा, उत्थे खवातीन ने लोग घर लिए कि मतलब जिन्हें घर भी लड़ाइयाँ रहिंदियां ने कि वो इन्नी देर रात को जी वही समझते सन ना, घर यही समझते कि उत्थे पता नहीं की उत्थे कंजरियाँ नच रही तवायफा, उत्थे है ना पता की होंदा उत्थे मजदूरी। इन्नी दुकान भी नहीं मेरा मजदूरी जिन्नी की जिन्नी तुसीं उत्थे कीती होनी, धुप्पां च खलोते सड़दे बलदे सर्दियां च बर्फ के ब्लाकां के उत्ते काम किया, तो वो काम तो उत्थे तो जवाब देना पैंदा। वो तो यही समझते हैं दुनिया बाहर जी बैठी है वो शो बिजनेस की दुनिया में इंज ही समझती है कि कोई आवारगी या वो होंदा कुछ परसेंट, क्योंकि जितने खवातीन और बंदे और बुढ़ियाँ इकट्ठे काम करदियां ने वो मुआशरे कोई भी जगह होवे वो बेराहर भी हो जाती है। जरूरी नहीं खानदान असीं बाजारी औरतां भी देखियां उत्थे काम करदियां, वो कई घरेलू औरतां दा भी चंगियां सन, वो नमाजियां भी सन, वो भी कई घरेलू देखियां उत्थे आके आवारगी उन्हां तो वध गईयां। यानी जिस वेले बाजार बंद होया ना उस बाद जिहड़ियां कुड़ियां आईयां उन्होंने आवारगी बहुत की। वो हैरान होंदियां सन जी बाजार वालियां उन्हें वो बाजार वालियां नूं एक स्ट्रिक्टली होंदा सी स्कूल जी नानियां उन्होंने या मासियां वो बड़ी सख्ती करदियां सन, उन्होंने बचपन तो डांस सिखाणियां, फिर उन्होंने किस तरह मिलना है, किस तरह बैठना है, मेहमान को किस तरह गाहक को किवें डील करना, वो सारी देखो एक तरबीयत है। बुरे काम की है चाहे तरबीयत ही नहीं तो भावें जो मर्जी करो। तो जिहड़ी चीज़ होंदी सी ये सारी चीज़ जी मेरी सुन लो उधर चले जाओ, तो फिर देखो ना गल डी ट्रैक हो गई ना, मेरे जहन चो निकल गई गल मैं की करना था। तो इस तरह बहुत सारिया इस तरह हुई जिन्होंने आके शिकायत की कि होंदे ही दौड़ते दी यार कितों आ गई कुड़ियाँ, तो मैं तुसीं हीरा मंडी दियाँ तुसीं कहंदे भैया, वो कहंदे नहीं जी असीं कुछ नहीं इन्हां दे अगे, ये कमाल ने वध गई अगे। उसकी वजह कि ट्रेनिंग नहीं, उन्होंने किसी सिखाया नहीं, वो आई आवारगी वास्ते, जी घरों घरेलू निकलेगी आवारगी वास्ते वाले निकलेगी। वो बाजार वाली तो अपने काम से धंधे से बैठी है, तो कारोबार है वह जो मर्जी करे पे, वो तो एक बाजारी औरत है, उन्होंने कुछ तुम लेबल नहीं कर सकते, जो जिद लेबल ही बाजार का तो वह बाजारी को आएगी। तो लिहाजा इस तरह दी बहुत सारिया कहानियाँ ने, तो इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिले तो तुहानूं बल्कि अरशद साहब की ख्वाहिश है किताब बना के तुहाडी खिदमत पेश कर देंगे अगली बारी जो आया तो, ताकि तुहानूं कई दिलचस्प कहानियाँ कई चेहरे बेनकाब होंगे, उन्होंने बहुत कुछ है। वो इसलिए मैं भी थोड़ा लिखन लगे कहना यार आकबत खराब होना एंड है, जिंदगी का आखिरी हिस्सा है, ये की अपने उत्ते गंदगी पानी है, क्योंकि वो कई दोस्तों के नाम भी आते हैं, कोई इस तरह के भी नाम आते हैं कि बंदा जिन्होंने बचाना चाहता है, पर्दा पाना चाहता है, क्योंकि जरूरी नहीं हर गुनाह की तशहीर की जाए। तो लिहाजा इसलिए भी बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन इंटरव्यूज़ की किताब मेरी भी तैयार है, यह भी 6-7 किताबां तो तैयार मैटर ने, लेकिन वो छापन की अजे बड़ा बहुत महंगा काम है, उन्होंने मैं हथ भी नहीं पाता। अगर कोई पब्लिशर मिल गया तो छाप लेगा, वरना बच्चों दे के अगले जान रुखसत हो जाएंगे। वामा लैना इल्लल बलागुल मुबीन। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सब। बहुत शुक्रिया जनाब सैयद साजिद यज़दानी साहब, तुहाडे दोस्त अहबाब का भी बहुत शुक्रिया।
मोहतरम जनाब साहबजादा सईद आतम साहब से गुजारिश करता हूँ वो दुआए खैर फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी गलती कोताहियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह आज तक जितने गुनाह किए हैं तो अपने फजल से माफ़ फरमा, आइंदा से सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह हमें भी हिदायत नसीब फरमा, हमारे घर वालों को, हमारे भी बच्चों को, हमारे रिश्तेदारों को, अजीज़ कारब को, या अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक इस पाकिस्तान की खैर फरमा, इसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो फ़लस्तीन में जुल्म व सितम हो रहा है, या अल्लाह फ़लस्तीनियों की मज़लूमों की मदद फरमा। दुनिया में जहाँ भी जुल्म हो रहा है या अल्लाह उनकी मदद फरमा। या अल्लाह पाक हम सब को बरकत वाली रोज़ी हलाल अता फरमा, अपने ख़जानों से बेबहा अता फरमा। या अल्लाह पाक हमें किसी का मोहताज ना फरमाना सिवाय अपनी ज़ात के, हमारी हाजतों और ज़रूरतों को अपने गैब के ख़जाने से पूरी फरमाते रहना। या अल्लाह पाक हम सब को सेहत वाली सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह जितने बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमा। जो भाई मकरूज़ हैं या अल्लाह उनके कर्ज़ खलासी की सूरतें पैदा फरमा। जो भाई बेरोज़गार हैं उनके रोज़गार का बंदोबस्त फरमा। जो भाई किसी मुसीबत परेशानी में गिरफ़्तार हैं या अल्लाह उनकी परेशानी और मुसीबतों को ख़त्म फरमा। या अल्लाह हम सब की हिफाज़त फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।